ką, va, dabar perleidau ir dabar, kaip matot, viskas veikia, taip. Viskas ok, mes darysim dabar questą prie Kamisato kažkokio ten Ajakos, blėt, Bibiakos. Taip, aš noriu dar padaryti vieną dalyką. Taip, palauk. Ai, tai aš galiu, palauk, man nereikia. Šitą galima ištrinti. Man reikia, Gvidai, dėkui už laiką. Hebra, sorry, per naują paleidau streamą, nes, nu, matėte, ekrano negalėjau žiūrėti. Tai dabar viską per naują, karočią, pasidarysiu toj greitųjų. Taip, man reikia va šitą gaidį. Pasidaryti, kad ir Facebooką rodytų, ir tą rodytų. Klaus, o tak. Всё, ir kokybė, Hebra, kokybė. Rašot kokybė, viskas ok, rašo Gvidas. Gvidai, užeik į YouTube, pažiūrėk, tenais irgi viską. Sorry, Hebrantai, turėjau restartuoti streamuką. Nežinau, jisai galbūt toliau eina, gal ne, bet, nu... Žiūrėkit visi YouTube. Linką aš dabar neįmetęs, bet, nu, pasirašysit Peace Game House ir užeisit, aš šiaip galiu. Ir įmest linkiuką, papininti į chatą dabar negalėsiu, blemba, tiek naujo visko, nu, labai daug veiksmų, karočiui, labai bus sunku viską daryti. Karočiui, reikia priprasti, karočiui, per dvi platformas aš visiškai negaliu normaliai dabar streaminti, bet yra kaip yra. O, meška atėjo, nu kaip meška, nasasal, ar jau atsasal žaidimas tave atsasal. Gvidai, dėkui už laiką. Šitas meška dar kada dėkui už laikiuką. Всё, atsisau. Блядь, negaliu aš, блядь. Susanaišana žaidimas. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. So we'll just leave you to it. All right then, we won't be long. Kai mes pas Ajaką dabar eisim. Čia tas questas, kurį aš, blėt, eidamas netyčia užkabinau. Kaip jis vadinasi, blemba, aš jį nepafollowinau. Va šitas, man atrodo. Побежали. Важно, чтоб не отсосали бы. Поехали. Не пизди, мешка гули Нидоя при Юрос. Without looking at the board, you've ruined my strategy in one move. Amazing. Ты геро žiūrėjimo to. Ayaka, Toma, it's us. Huh? Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. O, Greetings, brolis. traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner. Kamisato Ayato. Kamisato Ayato. Atsasato. Greetings, both. I have long been indebted to you on my sister's behalf. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Aš įsimylėjau į tavo sesę, atėjau paprašyti jos rankos, ane, va tai va, blė, turėtų būti. Hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper etiquette. Paimanas bando oficialiai kalbėti.
Dėkui Hebra už laikus, dėkui šerikus, nepamirškit užsukti YouTube, streaminam per 2 platformas dabar, nežinau, karočią, kaip seksis, pažiūrėsim, testinu, YouTube testinu, grinai YouTube testinu, Facebook'e lygiai tas pats. Viskas įdomu, garsas, kokybė, viskas, karočią, ką jūs galite man duoti, ką jūs man galite pasakyti, komentuokit, sakykit, viską pažiūrėsim. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look, as soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. Do you know anything about that? Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. As it happens, we are crossed path with them before. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. Tai jie vis dėlto ženysis. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us too. Yes. And since the commissions are kind of the face of the Almighty Shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Right, makes sense. Ah, 2 true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between 2 commissions are extremely rare. But these 2 truly love each other. Tradition. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need. I'll visit them personally this time. Buvo. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an appropriate level of respect. Palauk, tai Kūdžiaus Sara? Apie Kūdžiaus Sarą kalba, jinai išteka iš kažko tai? Ar jinai, palauk, jinai liktis generolas, šoguno generolas jinai, tipo, bet ne lyderė. Ne, jinai ne lyderė, ten čiuvakas lyderis, jinai, blėt, kročią, aš taip pamiršau, taip seniai viską žaidžiau, eina nafik. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This will be a good chance for me to pay a visit to the bride and groom. Taip, ką aš noriu padaryti, aš matau dabar, va. Biški mažesnių skaičiukų šitos. Hujarnus, va taip. Karočią, jisai dabar įbašins pas šitą įvedingą ir tenais reikalus tvarkys. Kažkam reikia YouTube'e sėdėti, Gvidas viskas ok, garsas vaizdas tvarkoje. Čia tipo... Ai, tu čia man... Čia Gvidai tu esi, Eskalantė vienas, tipo esi Gvidai tu. Garsas vaizdas viskas tvarkoje, tik bananas andar trūksta. Blet, banano trūksta. Kas be ko. Tai Gvidai tu esi Eskalantė YouTube'e, ne? Blet, dabar žinok, na, Facebook'e normaliai užsivadinė, YouTube'e ten kitaip, blet, hui, paimiu aš dabar. Rašau, nu, kaip užrašyta bus, taip ir skaitysiu, tai sorry, blet. Nu, ką atsiminsiu, tą atsiminsiu. Oh, and would you two care to join me? You mean us? I Ir mus presume you kviečia. two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although, wait. Does that mean we helped make this wedding happen? Alright then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the
futile pursuit known as small talk. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Nu, čia toksai, ble, čivakas rimtas šitas. Ajakos brolis. Toma, I'm heading out with my 2 guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. Короче, vestuvės pizdinsim. Всё, tuoj bus tusovkė. Kažkaip tai man atrodo, kad ta tusovkė greitai pasibaigs. Pasibaigs tuo, kad visi atsasalinsim. A kur čia išėjimas? Aivo. Visi atsasalinsim ir kažkas kažką užpuls ir kažkas kažką sutrankys. Greičiausiai kažkas taip ir bus. Bet nu okei. Nelagin. Jo, aš irgi buvau YouTube užėjau į Facebooką, pažiūrėjau, kokybė HD yra, nu, tipo, okei. Tvarkoj, tipo, ir ten. Labai patogu čiatas. Čiatas irgi matau ir Facebooko čiatą, ir YouTube čiatą. Tai super, vapšė, hebra. Dabar viskas priklauso nuo jūsų. Hujačinkit ten į visas grupės, kur tik tai galite YouTube, ble, įbašinkit visur, karočią, kad, nu, patys viskas žinot, man nereikia nieko sakyti, ne? Nu, kartais reikia, nes kartais pohui visiems būna. Ah, you're finally... Ah, Yashiro Commissioner. Bля. Who are these 2? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. Ipei ir ten dar kažkas. Ipei and Shino Joe ten So it's kažkoks. true. Shino Joe. Well, there we have it. That's it then. So be it. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. I'd be honored. I guess this is where I... Goodbye then. Aw, cheer up, Shanujo. I'll try. Thank you. Gvidai, dėkui už kem 5 starsiukus. Kas šiandien pas jūs, ble, su tais starsais? Kas ten su šitais starsais pas jūs, ble? Jobana tai vrot, na. Nepamirškit, yra linkas ir į PayPalą, jeigu nenorit mokėti papildomai. Galit mesti ir į PayPalą. Gal pamiršot, nežinau, tiesiog parama streamui yra. Tiesiog neprapisit nieko. Taip, važiuojam į pagrindinį miestelį, kur bus vestuvės. Tai yra pasiruošimas dabar, kaip supratau, vestuvėm. Vestuvė pasirašymas. Žinot, kaip bus dabar? Dabar bus taip, ant Facebooko 0 žmonių, žiūrės visi per YouTube, ble. Paliubomu, va praeis kokią valandą ir pizdės, ir bus 0, 3 ant Facebook, ne, 3 ant šito, ant YouTube, 0 ant Facebook. Eskalantė yra Gvidas. Nu. All right then. Please excuse me. I'll leave you to it from here. Dar reikia biški save patraukti, kad nu, čia titrai biški nesimato. Nu, gal kažkam įdomu. Gal kažkam reikia. Gal kažkas pažiūrės. Zajebys. Streaminu 15 minučių, atrodo kaip valanda praėjo. Alright then, please excuse me, I leave you to it from here. Okay. Okay. Thanks, Ippei.
Dėkui už tarsiukus, Hebra, malci palaiko, tai ant stalo renkam ant stalo, bus stalas, bus 2 monitoriai, bus geriau, blėt, galėsiu greičiau atsakinėti į komentarus, taip toliau. I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. By the way, jeigu kam įdomu, kur visi pinigai eina, jūsų tie starsai ir taip toliau, tai viskas į streamą. Aš nieko už tos pinigus savo nepirkau, vopšiai nieko per 2 metus savo nepirkau. Kompas, kamera, blėt, ausinės šitos, laidai ten ant joystiko, kas dar, karočiui. Viskas eina ant streamą, kad kuo geresnė kokybė būtų, kad geriau jums būtų žiūrėti ten, tipo, kad man patogiau būtų atsakinėti jums, patys suprantu. Dabar reikia dar mikrofą, laikiklį, visų pirma stalą, ant to stalo viskas susidėti, monitorius, tada mikrofoną ir apšvietimą. Ir tada galima bus ant kažkokio, nežinau, prizus jums dalinti dažniau, galbūt kažkas tokio. Jo, greičiausiai jo taip. I don't mean to impose, Sir Cujo. In fact, I'm not here on official business at all. Nepamirškite, kai eilutę šitą surinksim, kurį viršų yra kažkas laimį, va tokia va maikutė. Jinai pas mane jau pasinešiojus biškį, bet still matosi. Tai galite laimėti. Vienas iš tų žmonių, kas daugiausiai užmes, tai bus va čia va apačioj, jūs matot, kiek užmetė. Ir to mėnesio, kai užpildysim eilutę, būtent to mėnesio, kai užpildysim eilutę, kažkas gaus maikutę, na haliavų. Haliavų. Kam patinka haliavų? Kaip na haliavų? Už paramą. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. Gerai, varom į žaidimą ir skaitom. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! How have you been? Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. Okay. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Blemba, aš jaunavedžius noriu pamatyti, aš pamiršau, karočią, kaip jie atrodo netgi. Zajebali, ble. Seniai žaidžiau. Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. Tai palauk, Kamisato Ajato, jisai vandens, kodėl aš galvojau, kad jisai irgi į ledo. Jisai vandens, blėt, gaidys. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Andrius nesuprasi, tiek už likiuką. Maldzėts. Gerą tų žiūrėjimą. Ateik papizdėlinti. Indeed I am. So, please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Taipogi, Andriau, nepamiršk užsukti YouTube'ą. Peace Game House'as. Same shit. Streamas ir per ten eina. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. Lady Hiragis tėvas, jisai vis tiek uždarytas. Palauk, ten kažkas buvo. Aš neatsimenu, seniai, ten su Kudžiaus Sara buvo, ten mes bandėm išgelbėti kažkokį čiuvaką, kuris iš kalėjimo
Bet jisai nusprendė likti tenais, kažkas tokio. Blemba, nepamenu. Tomas Jaunus, dėkui už laiką. Atsipūtęs lietuvis, dėkui už laikiuką. Thank you. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests. Yeah. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Ne, nu, tipo, ne pats geriausias laikas, kas susitokti, bet geriausias variantas, nes, nu, po to iš vis gali būti, kad nesusitoks. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? O, tai čia šitas išteka, blėt, aš gal, eik, tu nafik. Jo, jisaigi head klano, mesgi su Šogunu kaip varėm, jisai prieš Šoguną kovoja, tipo. Išdrįso kovoti ir, tipo, nusprendė Šogunas, kad jisai bus lyderis, tipo, nes jo tėvas yra uždarytas kažkur ten. Jo, kažką prisimenu dabar. Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. O Lady Hiragi ir kaip Hirasagi, blėt, pamiršau, karočią, tai aš jos neatsimenu visiškai. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and then I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. And you know what? I think it was about time. Bля, dar saulė iš galo. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. O, taip, kokie žodžiai. Oh, give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I certainly don't now. I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding! Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. I'll see you out. Nu jasna, pakalbėjom, įsiaiškinam, kaip jie čia ką sugalvoja, viskas aišku dabar. Viskas aišku. He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, traveler? He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. So that's how adventurers think. Tau tada, jeigu tu čia esi dar, ne, pakvies tą copyrighted
iš Linas ar kas ten, tegul per YouTube žiūri, jisai baną gavo, karočią, ant Facebook'o, bet per YouTube jisai gali žiūrėti. Nu, karočią, gali linką numesti į Discord'ą, ar gali, kur streamai yra, gali ten linką numesti, karočią, aš nežinau, jeigu galėsi, jeigu ten restriction nėra, aš pamiršau. Numest ten linką, karočią, gali į bendrą chatą numest linką, tipo, YouTube'o. Tipo, tegul tenai žmonės ateina, kas negali, nes daug kas Facebook'e ten, blėt, prasileidė. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient, sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. Teisingai sako. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? Nu, galima ir taip, va, Gvidas numetė. Galima ir taip. I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. Nu nuėjom pas jį, dabar pas ją nueisim. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not, well, life isn't always a smooth journey. Blet, kaip man šitie žodžiai pisa per smegenys. Gyvenimas ne visada yra, tipo, glotni kelionė. Tipo, ne visada švari kelionė, ne visada teisinga kelionė. Nu, gyvenimas va toks ir yra. Ir vat gali būt, kad čia toj kasiakai prasidės. $800 metrų. Per toli. Teleport. A, tai jinai prieplaukoje gyvena? A, tai va, čia tas namas pačioj pradžioje buvo ten. Jo, va, šitas va. Aš 100 metų nebuvęs šitoj vietoj. There is still much to prepare for the wedding. Aš kaip tingiu tą sumeru, eitų užuojauta, kiek to dar lygia, ble, mane tavo žodžiai užmuša, ble. Pilna, ežiukai, mano, aš tave ežiukų vadinsiu, ble, Sonikas, ble, the head the hog. Ble. Da chuja čia dar man liko, da chuja. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? At the very least, we should send them invitations. I agree. Hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now.
I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Ir žinai, nesinori skipinti, man įdomu istoriją, pažiūrėti čionais. Aš taip irgi tingiu tą Sumeru eit, nu man dar čiazmas, man dar ekonomiją reikia nusiteleportuoti šiandien pasidaryti tenais. Ten dar vienas mepas. Nu ten mažas tas mepas, ten 40 dėžučių surinkti, blėt, 5 ten fanarikus uždegti, huinia ten karočiai. Bet vis tiek ten, kol paskaitysi, kol viską, blėt. Čia eini, vat, norėjau padaryti requestus ant Battle Passo, na, užėjai, čia, blėt, dar vienas questas su Kamisato, blėt. Eina nafik, čia pizdės. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Hey, Paimon is not an attendant. You misunderstand. These two are dear friends. You're too kind. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. Bet, blėt, kaip ilgai, karočiai, jie čia pizdėlina. Paprastas questas vedybų. Bet kažkas blogai, nu yra kažkoks toksai, blėt, bibys kažkoks, kurį, nu, čiūvas maišo kažkam tai. Gali tos vedybos praeiti labai blogai ir tipo, reikia sužinoti, kodėl, kas kaip, įsiaiškinti, karočiai, viską. Ir čia va toksai va questas, kur reikia klausyti ir galvoti, blėt. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. Nu, karočiai, dabar pas tą jaunavedę, tą žmonelę mūsų negalima nueiti, nes jinai užsiemus su mergom. Kažką tai, preparationai kažkokie tai. Ah, it's you. Good to see you again. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Oh? So you know the owner as well? Yep, we tried his dango milk a while back with the almighty shogun in Inazuma City. Ah, I see. So you were involved in that. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. The flavor is always new and interesting. Ilėt, aš karočią, tokį expressioną padarau, ane ten, arba ten, haha, ir blėt pasakytas personažas šitam žaidime lygiai taip patį pasako, bet kaip aš, nu, įdomi, blėt, užtaikau. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Oh, thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. Tai čia ir neina daug skipping palyginus, kaip kitos game skipping gali viską. Nu taip, nu, ta prasme, nu aš galiu va taip, va, tiesiog suspaudinėti, ai pohui, tipo, nueini ten, ten pakalbėti, tipo, nu, bet tu nežinosi istorijos, nieko nežinosi, kad čia būsi kaip grybas, blėt, vaikščiantis, toksai, nueisi, tipo, o, bosas reikia nupysti mėsą, o, zaibys. Nu, ir viskas, tipo, toksai, žinai, grybų pasaulyje, blėt. Tada gal netingėčiau, bet nors ir bandai skipinti valandas kalbą. Įsidavai, bandai skipinti. Lašarą, blė, nichuja, aš nieko neskipinsiu. Čia kaip buvo situacija tokia viena įdomi. Forumuose skaitau ten apie tas eventą ten. Kažkokį, kur prieš tai buvo. Ir sako, čiūvai, o, blėt, Monstadė ventė ant stogo stovi, ką jisai ten daro? O mes, blėt, nu, mes paskaitėm, ką jisai ten daro. Jisai šitų kačių kaviniai, kadangi jam alergija, blėt, nuo kačių, jisai, tipo, buvo pakviestas kaip bardas padainuoti, blėt, kačių kaviniai, bet jis negali, nes jam alergija, tai jis ant stogo kavinės dainavo ir tai prikviesdavo žmonės, na, tipo visi jau kiti, o ką jis ten daro, o, ble, ten fotkina pizda, o, radau ventį stovi ant stogo, įbat, na, ko tu ten questą darai, tiesiog ne viskas questė parašyta.
Taip, čia tas žaidimas taip ir yra padarytas, Petai, nes, ta prasme, tu negali nežinoti, kas darosi. Tu netgi jeigu kažką praleisi, kažkokius veiksmus, ne, tu vis tiek žinosi pagrindą visą, kas darosi. Bet nežinosi smulkių dalykų, tokių mažiukų dalykų, kurie yra, ta prasme, off-story side questai ten, taip toliau. Side questus tai aš skipinu. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. Sounds interesting. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. What? You want to mix those with milk? I do indeed. Why? What's wrong? You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Traveler, any thoughts? Duoda mumis rink, hui znait. Sea ganoderma, tai čia tas, blėt, gėlytė ta vandeninė, kur tokia, tipo, mėlyna. Su pienu, blėt, su pienu, blėt. Seagrassas, čia ta neandrėstos, su pienu, blėt. Давай lavender melon. Va čia lavender melon bus zaibys. Sounds like a risky choice. Are you sure? Well, okay. Paimon will have the same as you. 3 milks with lavender melon, please. Okay. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Yep, just as Paimon suspected. Raw lavender melon does not taste good. I think it tastes all right. It makes me feel in touch with Mother Nature. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks they're a better combination. Taste is your key concern, yes? Obviously. Tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Nu čia netgi apie šitą, apie valgį, blėt, pizdėlina pusę valandos, tai ką norėt. Ką norėt. Tadas Braškėtis, dėkui Tadai už laikiuką, užsuk į YouTube, subscribing, tenais mes streaminam irgi, linkas apačioj, va, Gvidas numetė, aš papininau, gali užeiti tenais, pasilabinti, pačiatinti, dar kažką, ką nori. Короче, информация daviau, tu daryk su tą informaciją, ką tu nori. Все, važiuojam toliau. Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help, and allowed me to focus. We're just passing the time here though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? 1 or 2 things. Let's continue this discussion somewhere else. No. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. Ką jisai pastebėjo? You saw who Hiragi Chisato was meeting? No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Nu taip, jisai jų paklausė ir jie atsakė, kad visi klanai yra laimingi, kad jie susituokė. Bet jie nepasakė už save, jie pasakė, kad kiti klanai laimingi. Hiragi Shinsuke is still in prison.
meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. Tipo apie tėvą jokios informacijos, tipo nieks nieko nekalba. Ta prasme, du klanai iš 3, ane, susijungia, galima sakyti, dėl vedybų. Nu, tampa, galima sakyti, kaip vienu. Nu, jų veikla yra skirtinga, bet jie tampa kaip vienu. O ten, kur tėvas įkalintas, tenais tas klanas lieka nušaly. Ir kai jie, blėt, susitoks, tas klanas dar labiau, tipo, nu, tipo, sakys, pizduj nahui, ką čia, blėt, savo tėvą nori, jisai kalinys, blėt, atsipisk, nahui. Tipo, nu, nelabai, blėt, kažkaip tai man čia. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Bля, pieną jai su rūgščiu sumaišai, po tu likė gali sėdėti ilgai ir nesmagėjai. Nu, blembo, gal smagėjo, ką tu žinai? Ilgai nesmagėjai. Aš jums šiaip chatą galiu įpisti ant ekrano, jeigu norit. Ar norit, sakykit, ar norit matyti. Nes jūs matot, tie, kurie žiūri per Facebooką, jie mato tik tai Facebooką, tie, kurie žiūri per YouTube'ą, mato tik YouTube'ą. Tai aš jums ant ekrano galiu jobinti čia naisvą kažkur, tai virš savęs galiu šonį, nežinau, pohui kur man. Chatą įpisti ir matysit, karočią, ką kiti rašo. Nu, po prikolų, taip. Jeigu norit, rašykit, nežinau. Nuo jūsų priklauso. Aš tai matau, man tai gerai. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. Whoa! Where did you come from? This is one of my most trusted members of the Shimatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Merely doing my duties, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. I'm on the case. And I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Oh no, poor Toma. Sako, paimk dar vieną porciją šito pieno rūgštaus, blėt, ir nusiųsk Tomai. O, blėt. Nepavydžiu Tomai, blėt. Čia tokie prikolai achujeni šitam žaidime. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. Nu va, dabar galėsim pas Hiragi nueiti. Taip. Atsipūtęs lietuvis sakė nori. Nori, nu jeigu nori, davai. Tuo įpysim. Pyst. General, kur chatbox. Tuo, o chatbox. Вот так во. Nu, parašykit dabar kas nors kažką. Pažiūrėsim, ar veiks jisai normaliai. Turėtų veikti, aš šiaip nenauja. Ai, hebra, rašom į chatą, per Facebooką, per visur, blėt, per visus galus. Pašina ten ABCD. Gali net Andros bananų neužtekti? Bananų norėjai parašyti palibomų. Bla bla bla. Nu va, mato ten ekrano, ne, virš manęs. Didesnį galiu padaryti, jeigu nori. Čia Tadas per YouTube'o parašė. Nu, o dabar per Facebooką parašykit kas nors. Ar matysis? Nu, tiesiog testuoju, noriu pažiūrėti. Nes šitas chatas bendras yra.
Nu, hebrantai, davai. Bet chatboxą turbūt reikia updatinti, kad jisai always show messages 15. Aš išjungiau, blėt, šitą, kad always show messages. Chat delay. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. Dar Tadai parašyk. I stand before it, Ja, alone viskas and matosi, va, unchanging. viskas ok. Tik tai aš dabar išjungiau, kad neužšikti ekrano, ne, va čia va, virš manęs, nes galima tai padaryti, kad užšiktų ekraną. Tai išėmiau šitą chatą, kad visada nebūtų jo. Nors aš šiaip galiu palikti, palauk, galiu ir palikti. Nu va, jis dingsta, jo, normaliai, taip geriau yra, ne, negu kad užsišikinėtų visas ekranas ir po to ten hui paimeškas darosi. Tegul būna taip. Gyvo. Bent jau kažkas, kas žiūri per Facebooką, matys, kas rašo per YouTube'ą ir kas sėdi YouTube'e, matys, ką rašo per Facebooką, kad jums nereiktų per dvi vietas įbašinti, karoči. Kad, nu, aš vis tiek atsakinėsiu komentarus, kad jūs suprastumėt, apie ką kalbu ir kam atsakau. Tyba, nu, logiška, ne? Šio, važiuojam toliau, kur čia toliai? 7 metrų. Priехали. Dabar jau galima pas Hiragį nueiti, jinai jau baigė ten su mergom ruoštis ten kažką, tai prieimimas ten pas ją buvo, ar kas, karočiui. Gal rūgštų pieno gėrė. Irgi variantas. Ir kas ta Hiragį? Šita pas ją questas buvo labai seniai. Hi, nice to see you again, Chisato. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course. The Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Nu, nepanašu, kad jinai nenori vedingo, ar dėl kažkokios kitos priežasties nenorėtų ženytis. Nu, tipo, viskas normaliai. Ir vienas nori, ir kitas, nu, tipo, viskas super čia. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. O, prasideda. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. O, su Shinojo, tai Shinojo mes pažįstam. Oh, really? Him? Mm-hmm. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. Nu jasna. Tas gardas, Shinojo, jisai įsimylėjęs į šitą mergą. Į šitą mergą ir jis nenori, kad jie susitoktų. Pagaliau jisai atėjo, nu. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away.
there will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. It's just two families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. Tai jeigu jinai ištekės, jos visos privilegijos eina kitam klanui, nes jinai kaip moteris ir silpnoji lytis, tipo kažkas tokia. Bet, ir atvirkščiai. Tada to klano privilegijos eina jai, ne? Tipo, jie kartugi, blėt, nežinau, čia karočią viskas taip supainiota, kad jį basi. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Sučkos, padirbo viską. Kažkas parašė raštelį ir nusintė čivakui tam. O jisai pagalvoja, kad tas raštelis yra nuo jos. Bet, blėt, tai biški nesiriša čionais. Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. Jo, bet jisai teisingai Kamisato pasakė, tipo, kas parašė ir kaip atsirado tas leteris, ar jinai parašė, ar jinai, jie be to leterio jau patys sutiko, tipo, ir jie jau normaliai, tipo, apsprendė šitą dalyką ir visi sutinka ir, tipo, šiuo metu visiškai nesvarbu. Kas parašė, kaip parašė, tipo, jeigu jie tinka, tai tinka, viskas, tipo. Ir tas pas, kas aš pakviesiu žmogų kažkur tai kažkokį vakarėlį ir, tipo, jisai ten suras kažkokį žmogų, ne, savo draugą ir tūsinsi su juo. Ir visiškai pohui, kas jį pakvietė, jam jau smagu, jam viskas, tipo, pakvietė ir pakvietė, atėjau į vakarėlį, atėjau, ten tas pakvietė ar tas pakvietė, pohui, aš jau su žmogum sėdžiu, man jau gerai, tipo, tai ko dabar parintis dėl to pakvietimo, tipo, ne? My position does matter. Bet va, jinai sako, position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Sako, aš dar pagalvosiu. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one.
I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait. Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Nu va, dabar sužinojom daug ką iš tikrųjų. Labai įdomiai. Aš nežinau, aš žiūriu šitą žaidimą, jeigu aš su galva pasineriu šitą žaidimą, tai grinai kaip žiūrėti kokią anime. Aš čia vieną questą darau jau pusę valandos, blėt, kem minučių, na. Vien tik tai klausau tekstą. Tačiau kaip 2 serijos animės. Bet įdomu, ta prasme, nu, nėra taip, kad tu, tipo, tiesiog sėdi, tipo, ai, davai greičiau. Ne, man įdomu paklausyti, kas kaip. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Hayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commission's domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Nu, dėl to šito laiško jisai nori įsiaiškinti. Hebra, dar vienas trumpas toksai įsikišimas mano. Kas YouTube'ai dar nepasubscribinės, tai nueikit, pabandykit subscribinti, aš noriu pažiūrėti, ar man rodys subscribą, nes aš, kai žinau, YouTube'ai laikų nerodo. Laikų vapšiai nerodo per YouTube, bet subscribus rodo. Tai vat įdomu bus, ar man parodys ar ne, bet man atrodo, jūs jau busit visi subscribinę. Taip, ežiukas mūsų pabėgo, sėkmės ir tau, jeigu dar žiūri, bet jau greičiausiai nežiūri. Nuvarė sumerų progresin, kol dar neužsiėmiau kažko kitų. Reikia ir man sumerų varyti. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding. With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Nu va, tai jo, aš tą ir sakau, kad tipo, kol yra tėvas įkalintas ir jeigu jinai dar plus apsiženyje, tai viskas žopa. Tipo, klanui žopa, kitas klanas pasiema šitą klaną. Actually, we have evidence. Nu, taip gali būti. His name is Shinojo. Shinojo? He should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that. Paimon cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected, they cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. Kažkas klausėsi pokalbio? Lucky Paimon didn't
letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. This is what makes their approach so smart. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? Nu, коротше, negalim. Reikia, kad jie susitoktų. Kažkas bando nutraukti susitokimą. Bet aš manau, kad tas Shinodžiau, jisai tiesiog nenori, kad jie susitoktų, nes jis pats įsikliopinęs į tą mergą. Bet, nu, čia, tipo, negali būti taip paprastai. O gal taip ir yra, tiesiog jisai vienas ten, tipo, čia jokių planų nėra, jis tiesiog vienas ją savo nori pasiglemšti. At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. 400 metrų čia bus kažkur uždarytas laukia jisai. Dar kartą, Hebra, primenu, užėkit YouTube, streaminam per YouTube, dabar irgi tenai subscribe numetat, patestinam, ar viskas veikia, ar viskas gerai. Jeigu kažkas tai garsas, vaizdas, dar kažkas, tai sakykit, bandysim žiūrėti, nežinau, ar galima kažką padaryti, greičiausiai nelabai, bet tipo informacija visada welcome. Taip, jisai čia kažkur uždarytas. O čia kartais ne ta vieta, kur šogun? A, nu vais, okei. What are you doing? Release Shinojo this instant! Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. O, duos už... O? Už kajatą. Who goes there? Be still. Them. Охуеть, jisai nesveikas, blėt, koks. Tiesiog jį bašinį. Be still. Kamisato up. Suiyu. Да ну нахуй. Да jis вообще nesveikas, karočiui. Jisai interruptioną daro. Ultimate'as jo, aš neskaičiau, nežiūrėjau nieko. Galėjau šiaip paskaityti, durnas. Tie ultimate'as, man atrodo, iš viršaus, ten vanduo irgi ten kažkas, tai hujačina, blė. Ir tu dar iš paspaudė R, tiesiog spaudinėjai pilės mygtukais, teleportais. Ahujenas. We must report to master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. Tipo, pasieksim juos po to ir sužinosim, kam jie tarnauja. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. Oi, blėt, tanuki tas, blėt, bebrastas ar šitas. Patsukas, karočią, nupiso. Kur tu? Eik čia, na.
Заебись, блядь. Ir dabar dingo ir hui paėmė aš kur jisai. Aš, pavyzdžiui, nepastebėjau, kur jisai atsirado. Man jam reikia perpist, kad jisai atsirastų. Va tas krūmas labai ne visiemu, o šitas va. Ja, čia ne jisai. Akmenukai va šitie, ne? Jo. Oh, thank the gods, you're... Reikia žiūrėti kažką... A, va, dėžė. Kažkas tai tipo ne vietoj, kas stovi. A, va, mačiau. Иди сюда. Raktas. Wooden cage. Aha, pala, dabar man reikia dar užeiti į... Pala, kur tas? Va. Хуйня, kalba tik tai. Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Pizda, sakė į šitą įmes. Į jūrą su šito keidžu. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazumas at stake. My hitherto neutral stance ends now. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Nu, sužinojom, kad kažkas tai, blėt, kažkokį šūdą malą. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner, I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Sigiai, zdarova, dėkui už laikiuką, gero tau žiūrėjimų. Pažiūrėk nors kartą, pasėdėk, pažiūrėk, pailsėk. Žais negali, pasėdėk, pažiūrėk, papizdėlink. Gali pasakyti savo legendinę frazę, sveiki ir nesveiki. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Arba tavo stiliaus komentaras būtų: galiu žiūrėti, galiu ir nežiūrėti. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions. Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it.
And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity. I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to his defense. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Nu, jis najabovaj, tai по-любому jisai yra tas, kuris, blėt, valdo šitą chūnę, jis įsimaišęs į tą. Arba, čia vienas iš dviejų variantų, arba yra kažkoks žmogus, kuris nori, kad jie, blėt, susitoktų ir pasimti zagrabasas visą valdžią savo, dviejų klanų. Arba tas vienas čivakas iš tikrųjų, blėt, įsimylėjęs į tą Hiragi ir nenori, kad jie susituoktų ir daugiau nieko nėra, tik tai dėl to čivako viskas. Čia labai įdomiai bus. Čia du šitie, va, aš sakau, du iš tų variantų vienas bus. Sigi taipogi užliek į šitą, į YouTube streaminam per YouTube taipogi. Va, copyright'e tie. O, tube pagaliau. Hui, galiu komentuoti čia. Tai aišku, gali komentuoti į live streamas. Iš karto subas ir laikas automatiškai. Va, dėkui copyright'e. Tai matau, kad subscribas eina. Jo. Jau subscriber zaibys, viskas veikia super. Jeigu ten kažkas tai su garsu bus ar su kažkuo tai kitų, tai sakyk, kol kas taip. Taip, Sigis greičiausiai atėjo, laiką numetė ir pabėgo. Gaila. Važiuojam toliau. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away, lest the song it sings lead you astray. Čia tipo jisai kartu ir anekdotą pasakė ir istoriją apie paukštį, kokia nauda iš paukščio, kuris turi ilgą liežuvį, kai tu gali surišti 2 mazgus ant to paukščio liežuvio, blėt, ne, nu, tipo kažkoks, tipo, ale, tipo, šito žaidimo, šitos dimensijos, blėt, paukštis ten kažkoks, ne, kokią naudą jisai turi žmogui, o jisai sako, tipo, tai jos laiko kaip šitos, kaip naminius gyvūnėlius kažkas, o Kamisato Ajato pasakė, kad, tipo, nichuja, blėt, geriausias dalykas, ką galima būtų padaryti, tai tam paukščiui nupjauti liežuvį, blėt, ir išmest pro langą. Nes, tipo, nu, ilga liežuvių dainelės nuveda prie nelaimių, tipo, kažkas tokio. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Konjo Commission? Giedrius, dėkui Giedriu už laiką, streaminam dabar ir YouTube'ai užsuk, pasubscribing, pažiūrėk. Reik pasigarsinti. Ką pasigarsinti būtent? Žaidimą ar Tadai? Ar, nu, iš mano pusės kažkas tai? Nes aš matau, aš dabar pasitilinęs labai žaidimą ir pasigarsinęs save. Tai jeigu reikia, galiu žaidimą garsiau padaryti. Ant full volume per ragelį, o per TV žiūriu CS turniką. Šitą Simą žiūri? Šitą kaip jį svarbiausia daryti? Aš mačiau jį streamina.
Geras, man per mobile visai gerai, tai gal reikia TV keisti. Žaidimą garsiau. Galiu padaryti žaidimą garsiau. Na. Padariau žaidimą garsiau. It's okay. Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Kanjo Commission. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. You studied hard and took a government position, only to make it to where you are now just to play these petty power games behind the scenes. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. And now you have ruined your once bright future. Короче, Kamisato Ayato, žinot, į savo tavo, blėt, asaziną pasiuntė. Ir paliubomu jisai iš kažkur šono žiūrėjo. Vat, nu, mes kai čia atėjom, ane, jogi nebuvo čia. Bet tas vat asazinas paliubomu jisai stebėjo aplinką. Tipo jau turi evidenciją. Ir todėl Kamisato Ayato taip tikslingai sako viską, nu, įsitikinę savo žodžius. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. O dabar zaibi žaidimas girdisi. Nu, va, super. Astralis kapoja su OG dabar. Po to navilo aš, supratau. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Kanjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Kanjo Commission and Tenryou Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet, it's all anybody's talking about now. Žinot, kaip aš padaryčiau šitoj situacijoje? Aš nueičiau pas A ir sakyčiau, man reikia tavo pagalbos. Jis ateitų, blėt, nahui, su žaibu pistų šitam dalbajobui per galvą, sakytum, eik sėdėk, blėt, tolėti apsišykęs, kol laitiningui galvą nepaleidžiau. Ir viskas ir pasibaigtų, na. Ir nebūtų jokių vestuvių, ir nebūtų nieko, na. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You! How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Galbūt jis ir ne prie ko, bet jis Hey, Blėt. what was all that? Paimon didn't follow at all.
Aš irgi nelabai, vat kaip ir Paimanas, nefollovinau. What the fuck, tipo, nu, tipo, aš viską supratau, bet okei, tipo, kas prie ko. Jisai, Ajato kažką žino daugiau, negu mes žinom. Tadas Braškėtis, dėkui už subscribe, dėkui tau, jau renkasi, pagaliau, blėt, kaip aš seniai, jūs neįsivaizduojat, kaip aš seniai mačiau, karočią, notificationą, kad buvo ant Facebook'o followas naujas. Jūs įsivaizduojat, aš streaminu jau, blėt, gal 3 mėnesius, aš per 3 mėnesius gal 2-3 žmonės mačiau, kad follow paspaustų. Man, kaip pamatai, kad subscribino kažkas, tai blėt, kaip zaibį seniai matyta, o anksčiau būdavo kaip, vieną streamą pravedį 100 žmonių plus follow. Pravedį streamą dar 5 žmonių, dar 2 žmonių ten. O tai va būdavo. Dabar, karočią, hui znai. Todėl ir nusprendžiau, kad, nu, laikas YouTube'ą, blėt, kažkaip tai ten gaivinti, kažką daryti. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Nu jasna, jisai, karočią, žinojo, kad pas juos schema yra kažkokia. Ir tu, huienai, girdėsi čia eventų komisijas darai? Ar tu antras Pamonas? Kas per Pamonas? Ai, Paimonas. Tai vasarą ko norėt? Ne dėl vasaros šiandien. Nėra skirtumo. Pažiūrėkit kitus streamerius, kur žaidžia GTA, kur žaidžia Redemptioną, mačiau, kas ten. Aš neatsimenu dabar. Nenoriu, kur čia sakyti. Reklamuot be reikalo. Šitas... Jie žaidžia žaidimus, aš va pas juos irgi žiūrėjau, irgi double multistreamas, tipo YouTube ten po 20, po 30 žmonių žiūri, tipo, nu toksai, va, irgi su 2000 followerių žmogus. Nu, tipo, vasara, nu ir ką vasara, tai ne man vienam vasara, visiems vasara, bet jį tai žiūri, mane tai ne. Nu, tame ir esmė, tipo, nu, okei, žiūrėkit, mano pozicija, aš jau kažkada tai aiškinau šitą dalyką, bet aš dar kartą pasakysiu, žiūrėkit. Esmė kame? Tu pašėrini, ne, žmogus ateina pažiūrėti, ne, jisai ateina pažiūrėti, ne, jam nepatinka, jisai išeina, viskas, bet jisai ateina. Ta prasme, nu, blėt, tu į filmą nenuėjęs, nepažiūrėjęs, apie jį negali nieko spręsti. Tau gali spręsti tik tai žanrą. Tai lygiai taip pat kaip ir ant streamo užeinas, tu matai, kad streamina tą ir tą game, ne, ten kažkoksai tai. Tu toksai užeini, kas per game'as, blėt, man šiaip nepatinka, bet nu aš užeisiu, pažiūrėsiu, tipo, ai, nu čia šūdas, nežiūrėsiu, bet užeini pažiūrėti. Taip pat kaip ir kino teatrą, na, ne kiną pažiūrėti, ne, pažiūri filmą, ai, šūdinas filmas, na, tipo, nerekomenduoju, bet užeini, ne, ir paliubomu yra tokių žmonių, kuriems šitas žaidimas patinka, nesvarbu, tenais, ar jam patinka CS, nepatinka CS, ten patinka kitas dalykas, ten pizza, huisa, blėt, jisai atėjęs, kiekvienas žmogus atėjęs, ras šitam žaidime kažką tai, ne, kas jam patiks. Ir bus tokių žmonių, kuriems visiškai nepatiks šitas žaidimas, bet jie ateis. Pas mane problema, žmonės nebeteina, nu, come on, aš jau 3 metus, toj 3 metai bus kaip streaminu, aš jau viską šitą matau dalyką. Anksčiau paleidi streamą, šėrus numeti, 100 žmonių jobina, nahu, ateina, pusę valandos praeina, lieka 30 ir tie 30 visą laiką ir žiūri, blėt, dar šėrą numeti, ateina dar naujų 60 žmonių vėl, karočią, ir kas lieka, jums žiūri, tiem įdomu, kam įdomu, tie pasilieka. Viskas. O čia nais dabar nei ateina kažkas tai, visiškai, blėt, atrodo taip, kad nahu siena pastatyta, blėt, ir va toks va langelis, va toksai va, blėt. Ir tipo, nu, tipo, ten koks nors vienas žmogelis praeidamas, tipo, o kas čia to per langelis, reikia pažiūrėti, blėt. O visi kiti nahu praeina tiesiog. Nu, suprant, toksai kaip shadow banas, blėt, kažkoks, nežinau, huidinai, ta prasme, vapšėje. Nu, pažiūrėsim, kaip YouTube'ai bus, aišku. Tai reiškia, nepatinki kaip streameris, nu blemba, nu, aš lyginau, kas buvo anksčiau ir kas dabar. Ta prasme, nu, negali tai būti. Kaip gali būti, kad nepatinki kaip streameris? Bus tų žmonių, kad patinki kaip streameris. Ta prasme, nu, reklama yra, šėrikai yra, kažkas pašėrina, ateina, kažkas, tai aš pas būnu nusimetu šėrikus, nu, ir viskas, nu, tipo, kur žmonės dingsta. Aš pašėrinu, va, tarkim, į grupę Genshino, kur yra 100 000 žmonių. Tai pagal statistiką, iš 100 štukų žmonių, ne, ten ne 100 štukų, bet beveik 100 štukų, nesvarbu. Tarkim, 100 štukų ateina 1%, tai 1% ir 100 štukų kiek yra? Štuka, ne? Tai štuko žmonių bent jau užeit pažiūrėti turi. Kur jie yra, nėra, nei vienas neužeina. Ta prasme, reiškia, tie šėrikai, kurie šėrina mano
streamą, jie nedaina iki grupės. Visiškai nedaina iki grupės. Aišku, būtų įdomu patestuoti dabar su YouTube, nes YouTube tokio šūdo nėra. Tokio šūdo nėra, kad tu gali, nu, ta prasme, jeigu aš Facebooką linką keliu į YouTube, visi, kas YouTube sėdi, gali jį pažiūrėti. Jeigu aš YouTube linką keliu į Facebooką, visi jį gali pažiūrėti. Ta prasme, nieks neblokuos šitą šūnę, nes čia bus kaip atskiras postas. Bet jeigu tu iš Facebooko postą blokuoji iš Facebooko streamą sharinį į Facebooką, tai Facebookas pats blokuoja šitą šūdą, nes jis tau neleidžia, nahui, nu, tipo, mokėk pinigus už reklamą, tipo, kažkas tokio. Ir aš gavau limited originality dar ant šito, ant Facebooko, tai, nu, čia nieko nereiškia kaip ir, bet, tipo, nu, negaliu turėti partnerio, kažkas tokio. Nu, bet čia vis tiek, ta prasme, streaminimui ir žmonių ateimui jokios įtakos neturi, ta prasme, bet jie vis tiek neateina, ta prasme, nu, tai what the fuck, na. Šitas žaidimas achuienas ir tu gerai bazarini, bet kitiems nepatinka, manau, tavo keiksmažodžiai ir tiek, arba reik merginų, nu. Dėl keiksmažodžių tai paimkim baudėją, nesikeikia, keikėsi. Žiūri, dahujakai žiūri. Kodėl žiūri? Nes streamina GTA. Paisipisinėt visiems patinka, nu tai... Let's see how things are in Inazuma City. Then I'll take you through the details of my plan. Tai va, nu, aš kodėl paminėjau baudėją, nes, nu, pasida figa žmonių, ir tai yra zaibys, bet, ne visiems patinka pizza su ančiuviais, ne visiems patinka pieną gerti, kai kurie vietoj pieno geria kavą, ten arbatą, ta prasme skonių dahuja, bet, nu, šiandien nieks nelieka, supranti dabar. Tai va, aš noriu testą pasidaryti kažkokį, nežinau. Taipogi rašiu antrą sezoną Peace Game House'o. Ir, nu, žiūrėsim, karoči. Bus matyt, man atrodo, ryšim su Facebook'u, ryčiausiai, pasakysim bye. Arba gal ir streaminsiu, bet streaminsiu, va tai va, pagrindė labiau ant YouTube'ės. Ir dar noriu pabandyti Rovo. Kadangi pas mane yra Prime'as, Streamlabs Prime'as, išmokau abonementą. 120 eurų į metus. Tai aš galiu per 3 platformas vienu metu streaminti. Jeigu neturi, tai gali tik per 2. Tai galim dar ir Trovo pasileisti, pažiūrėti kaip tenais. Čiatukas vis tiek vienas, viskas gerai. Nu, pabandysim, pažiūrėsim, kaip ten kas bus. Taip, o dabar keliaujam į miestą. Ir žiūrėsim tolimesnius šitų pizdukų veiksmus. Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Tai reiškia, jie ką tik pasiuntė šituos raštelius, kad bus marriages. Šiaip kas užstrigo, kad kartais per ilgai išsėsi tam tikrus epizodus, ta prasme. Per ilgai streaminu? Tai taip, tai, nu, tai heitas ir pritraukia žmonės, ta prasme, tie vaikučiai taip ir pisasi tenais. Užsišnekė. Nu, tai aš noriu pakalbėti tą temą, pilnai pakalbėti noriu tą temą. Man įdomu, man ne tik įdomu pažaisti, man ir pakalbėti patinka. Tai va, gali testą padaryti, va. Gali testą, arba tadai gali testą padaryti irgi, copyrighted gali testą padaryti, susikur copyrighted tokį random Facebook, vapšė, naują Facebooką, žiūrėk, va dabar patestinti galim, tadai irgi tu gali patestinti, va žiūrėk, nueikit į kažkokias grupės, numeskit kokias 5 grupės linką mano streamo, ne, va, numeskit
YouTube'ės, tarkim, 2 kartus į kažkokią grupę, kažkur tai ten tipo skelbimų, dar kažkur tai. Ir numesk, ir abu tai padarykit. Ir pažiūrėkite skaičius, ne? Pažiūrėkite skaičius, kiek žmonių ateis. Bet man įdomus, kad ateis 1-2 koksai. O šėrinsit į 100-tūkstantinę grupę, kur, blėt, nu, aš nežinau. Nu, įsivaizduokit, va, dainuoja kažkas tai, arba kalba su garsiakalbiu mieste centre, ne, va stovi kalba. su, blėt, su megafonu, nahu, į bašaną muzoną kažkokią. Nu, jūs aišku ateisit, pažiūrėsit, kas ten vyksta, blėt. O kas ten, blėt, o, krūva žmonių, kas ten tokio, tipo. Ai, bomžas dainuoja, einam toliau, tipo. Nu, tai čia tas pats bus. Jeigu šėrai veikia, ateis žmonės, viršui pamatysit skaičiukus. Jeigu ne, tai reiškia blokuoja šėrikus. Tuoj į stronkės varaus nelabai išeis. Kas per stronkės? Kas per stronkės? Nu tai taip, nu tai aš su jumis ir bendrauju, tai aš apie tą ir kalbu, kad, tipo, nu man įdomu pabendrauti, ne tik žaist. Aš žaist dėl savęs galiu, tipo, nu, o tolkas, aš, nu, kam streaminu, tam, kad pabendrauti, nu, vis tiek žaidžiu, vis tiek pastreaminu, tai jau papizdėlingą. Gerai, važiuojam toliau. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Gal norėjai pasakyti, į strojkės varau? Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if Kujo Kamaji is willing to help us. Kujo Kamaji? O prie ko čia jis? A, tuoj, jau žinau prie ko. Jau žinau prie ko. Mes jį turėjome kalbėti, kad jisai nesiženytų. Karačiai. Nesiženyk, čiuvakas. Tai spastai. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. Strojkės, jo, štaip ir pagalvojau, kad strojkės. Ir jisai visą istoriją apsako, giliau įlenda į storyliną. Taip, aš visada į storyliną lendu. Nu tai, blemba, nu, pagalvokit, kūrėjai pagamino blyną, nu tai paragaujam jį ir apšnekam, ar skanu buvo, ar ne. Tipo toks paprastas pavyzdys. O kiti ką, kiti žinai kaip, pirmą pelės mygtuką. Skip, a neįdomu, reikia fightinti, skip. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Aš 1,5 valandos streaminu jau, dar ne vieną fightą normalaus nebuvo. Yeah, about that. It's kinda complicated. Nu, mes dabar viską paaiškinam, ne šitam. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. Nu, jisai dabar bando atkalbėti ir, tipo, Egidijau, dėkui už laikiuką, nepamiršau sukti į YouTube, streaminam per YouTube, tenais gali irgi subscribe numesti, nes palibomų nebūsi numetęs.
Nekenčiu rašyti per tel, pipės kiek klaidų, aš irgi nemėgstu, tiesą sakant, blemba, man netgi būna taip, kad per telefoną, karočią tavo į Messengerį parašo, blėt, aš jungiu PC tam, kad atrašyt. Nu, nežinai, kad ilgesnį laiką reikia susirašinėti ir, blėt, nu, per telefoną, nu, nemėgstu irgi. Ir klaidų padarai, ir ten, blėt, autokorektas būna, dar kažkas tai būna pas žmonės, tai, nu, jo. Nu tai taip, aš irgi visą laiką kaip žaidžiu, žiūriu, klausau storyline, nes man tokia huinė kaip anime žiūri, prasideda komentarai. Jo, tu pasmė ir įdomu, pučiam, tu toksai, tipo, sėdi, toksai, ir tipo, o kas čia bus, blemba, o ten, va tas pasakė tą, va ten, va, toksai intriga tokia, žinai, toksai, tipo, veiksmas kažkoks vyksta ir, nu, tipo, kam reikalinga šitas dalykas, šitie kalbėjimai, tam, kad tu įsijaustum į tą vaidmenį ir tu suprastum, kas čia vyksta, o ne šiaip savo, skip. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Jisai turi planą, kaip sustabdyti vedybas. Bet reikia blogo žmogaus, tipo, įsimaišymo. Kažkas turi suvaidinti blogietį. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan, and the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt Decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission. The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission, to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? Va, blėt. Va, kiti žaidėjai kaip Paimonas, tipo, connectionai, ką, blėt. Tipo, galėtų pasakyti, ką mums padaryti ir viskas. We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. Karočią, jo ninzetas randa tuos informantus, ne, kurie skleidžia visas žinias žmonėm. Ir, tipo, mums dabar reikia, tipo, tą informantą ant kambliuko padaryti. Kad jisai išgirstų greičiausiai tai, kad jie nesusitoks iš tikrųjų. Ir reikia, kad jis užsikabintų ant to kabliuko ir žmonėms paskelbtų tai, kad jie nesusitokia, karočią. Nu, ten jo planą tą. The quest location currently involved, ką, blėt?
The question location is currently involved in the quest Mysterious Urban Legend. Please complete it first. Aik nahkai, bля. Kurva. Mysterious Urban Legend. Suka, ir man dabar kitą questą reikia pradėti. Blet, kad tą questą padaryti reikia kitą pradėti. Nu jo, banai tai yra. Ne, čia reikia nusipirkti. Perkam. Davai, biškai, kol nepradėjau šitą questą, padarom tuos requestus. Nes, nu, kaip ir nereikia man jų daryti, bet aš padarysiu. Lengviausius padarysiu. Kadangi pas mane jau maksimum levelis, tai man nėra tolkos stipriausius tas daryti, aš greitai ant greitųjų padarau ir viskas. Elektro Samarhul, blėt, kažkokį nužudyti, kur jisai yra. Šitą. Taip, ant greitųjų jobinam. Kad Battle Passą pasikelti, nes aš dar nesikėliau. Hebrantai, va šitie du žmonės, kurie žiūri. Davai, pašėrinkit jūs biškį streamuką. Vargšas žmogus apako, jo dabar nestreamina jau 4 dienas. Kur ten apakė streaminsi. Kas per liuksas? Kas per liuksas? Nežinau tokio streamerio, jebra. Šeriuką numetam, davai, daugiau žmonių surinkam. YouTube'ą, davai, pašėrinkit kur nors YouTube'ą. Jobinkit kur nors, bet kur, blėt, хуй знает, kur norit. Draugiai, blėt, per Messengerį nusiųskit. Mamai, blėt, nusiųskit. Tegul ateina mama, blėt, pažiūrėti. Mamai, močiutei, seneliui. Panumiro. Tai va, aš to questą negaliu padaryti, nes man kitas questas maišo. Liuks streameris GTA? Nežinau, negirdėjau apie tokį. Aš negaliu šerinti. Senelis, kai ateitų, tuo paktum irgi. Blėt, what the fuck, nahui. Tai tavo senelis Soul Flash'ą moka daryti, ne? Kaip ir Dragon Ball'ą. Nežinau, negirdėjau, hebra, apie tokį streamerį. Nu, negirdėjau tik tai dėl to, kad aš GTA nežiūriu ir tiesiog priešiškai nusiteikęs prieš šią žaidimą. Ne grinai, ne prieš žaidimą, o prieš RP. Žaidimas geras GTA 5. Bet ne RP. RP yra šūdo malimas. Įsipisinėjimas,
Narkotikai, hujotikai visokie. Į dahoje vaikų žaidžia. Keikėsi, pizdina. Блять, ne kažkas, na. Pamatyčiau mano vaikas ar pažaidžia, ten per galvą per piščią. Dahuja žerių follow irgi turi ir YouTube ir FB daro. Nu tai jeigu žaidžia GTA, tai aišku turės. Čia durnių aišku. Tokie patys ir ateina, žinai, pažiūrėti. Bet tai kad žiūri dažniausiai vaikai. Tipo, nu pažvenk. Nu ir žmonės po darbo, aš irgi suprantu žmonės, tipo, nu ateina tenais. Pavargė po darbo, lūčio išgeria, pažiūri, pažvengia, tipo, žinai, kaip anekdotas, tipo, maždaug. Paskutinę dieną darau va šitą huinę, nu, užpisa biškai. Užpisa biškai paskutinę dieną šitą daryti. Nes rytoj vėl reiks tą patį daryti. Rytoj aš jau dirbu. Nu bet nieko, hebra. Aš šiandien nusiteikęs pastreaminti iki vakaro. Iki gilaus vakaro. Man tik svarbiausia, kad būtų žmonių, kurie komentuoja, kurie žiūri, kuriem įdomu. Viskas. Svarbiausias dalykas. Jam viskas kitas pohui. Jeigu ateina pastovi žmonės, kurie žiūri, tai yra pats faniausias dalykas. Kurie pabendrauja, nes 100 kartų sakiau ir dar 101 kartą pasakysiu. Streameriui, nesvarbu koksai jisai būtų, yra vėžys, kai tu streamini ir nieks nekomentuoja, nieks nieko nerašo, nieks nieko nedaro. Čia yra vėžys, tiesiog gerkliai, blėt, užstrigęs. Nes tu realiai... Kos nueina. Tipo, pats veiksmas streaminimo, kam jis reikalingas, jeigu tavęs visiškai nieks nežiūri. Anulio, jeigu sėdi. Nu, panašiai kaip aš dabar. Bet aš nepasiduodu, aš bandau kažką tai naujo pabiškį, ten pusmetys praeina, dar kažką naujesnio pabandau. Chatboxą va dabar padariau. Botą padariau. Nu, bandau pabiškį kažką tai, kažkur tai kažką pabiškį keisti. Biškį pamėjau YouTube'ės linką, ką reiškia pamėjau. Pamečiau? Pamėčiau turbūt. Bet jeigu tu užbadintas, tai ten irgi, blėt, hunia. Žinai, kaip žiūrėtų mane? Kaip mane žiūrėtų, blėt, degtinės butelį, na, basistatai, ne, ir buhaiš, ir tada žiūrėtų. Nichuja sibė, kiek daug čia visko reikia. Pažiūrėk, vat laivus, kur bomžai šitie daro visi. Jebat, nahui ten. Kiek žmonių žiūri? O tai kur? A, aš nepasiėmiau. Šimtais žiūri tenais. O čia kur? Čia sareliai. Šimtais žiūri, kaip čiuvas be dantų, ble, purvinas apsišykęs, sėdi ir buhalina, rūko cigaretę. Ir pizdėlina. Tu man sakai, kad čia dėl to, kad aš keikiuosi. Nu jo, ble, tie tai nesikeikia. Ne, ble, tikrai nesikeikia.
Nieko, nu dabar turim YouTube'ą. Biški vis tiek daugiau žmonių bus. Įdomiau bus. Pažiūrėsim, kaip prasisuks. Shine down. Now you shall perish. Flames, purge! O kur jis dingo? Let's dance. There is no escape. Ой, блядь, я dar gilina. Waste to the wicked! Dar vienas atsirado. Torn to oblivion. Time for a light show. Nikuja себе, du iš karto. I'll protect us. Prisipirk vandens ir etikėtinį pokas būtų antras Maibachas. Nu, tipo jo, vat aš apie tą ir kalbu. Kad, tipo, reikia šūdą malt, kad tave žiūrėtų. Tu turi būti klaunas, iš kurio ateina žmonės pažvengti. Tada žiūri. Pofik, ką tu darysi ten, gali niuchint miltus. Viskas žiūrės, kaip į dalbajobą, kaip į klauną. Ką aš čia žiūriu, ką aš čia noriu? Все, man atrodo, aš 3 padariau. Man atrodo, padariau. Čia 3. Taip, reikia dar resiną išnaudoti šiandien būtinai. Kiek daug darbų va šiandien reikia? Papildomų darbų dar padaryti, kad viską padarytum normaliai. Davai resiną išnaudojimo. Kur man resiną išnaudoti? Aš nežinau, kur man jį išnaudoti. Tuoj, pala. 90 pasikėliau. Žinau kur. Jai artefaktus. Kur Arcane Petra yra. Domains only. Arcane Petra, kur yra talent level up. Čia bus Liue. Liue ir... Va čia, ne? Arcane Petra. Jo. Archaik Petra, ne Arcane. Man reikia šitą man pasidaryti. Važiuojam. Išnaudosim. Ant Ningguango reikia pasidaryti. Ja, ir per visą šitą streamą laiko aš tik tai netgi vieno questo nepadariau. Čia yra pizdės. Pizdauskai. Freezas. Inazuma shines eternal. Shine down. Lay waste to the wicked. Ой, не спел. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. Aš šitos greitai meltinsiu. Dawn, break forth. Vienas nuskrido. Damn you. Where did I go? Ой-ой-ой-ой, блядь. Вот čia tai лошара. Загнул аж. Давай отгили мне. Ready, steady, go!
There is no escape. Šitą хуйня vat užpisa žiauriai. Nes jinai sulėtina tavo cooldownas. Crit damages. Remove death. Okay. Continue challenge. Ilgai ir nuobodžiai mes čia kaposim. Pusę valandos tai tikrai. Vieną tą patį per tą patį. Shine down. Torn to oblivion. Oi, kaip gerai, užšalo. Fire hazard. Заебал. Офигеть, блядь. Ant vieno life'o, блядь. Заебал. Kiek aš galiu čia healintis. Tu užpisas su Barbaros šito bufu, tai visada užlegintas bus. Nes labiausiai užpisas šitam domeniui. Oi, nu blėt. Заебали. Ну. Inazuma shines eternal. Yes. Illusion shattered. Sunkus tas baselis, blėt, užpisas į mane. Bet nors zaibys Genshinas naujus dalykus meta GTA 6, tai išleis, kai nauji konsolė išeis 5K Xbox hujoks. Padarė dabar, kad su draugu koop gali storyline per naują. Bet aš laukiu, kol įmes suko Dragon Blokiko naują filmą. Dragamboliko, blė, Dragondoliko, kaip aš perskaičiu. Dragamboliko naują filmą. Į netą du, bet o, gal ir gerai bus, gal ir įdomus, nežinau. Maybe, baby. Nes tą, kur aš žiūrėjau, kur yra Dragon Ball tas filmas, tai iš to šūdas. Crit rate'as yra su ataku senzai. By the way. Gobletas su Geo. Tikrai nekeisiu gobleto. Ten sensai buvo, ne? Va, sensus galima šymę pakeisti sensus. Ir... Bet man šymė reikalingas. A, nėra skirtumo. Pliumas, šymės ir sensai, ne? Jo, tai aš galiu juos abu pakeisti. Man nereikia šymės ant jos. Man reikia tą Petros, nes bus 15% geo damage'as didesnis, tai apsimoka labiau negu tiesiog atakos. Shine down. Time for a light show. Dawn, break forth. There is absurd. Shine down.
Ready, steady, go! Let's dance. There is no escape. Oi, kaip gerai, blėt. Kaip gerai. Ways to the wicked! Illusion shattered. Aš pats savo damage'ą darau, kai kovoju iš elektros. There is no escape. Damn you! Ways to the wicked! I'll protect us. Jo, čia man atrodo tas dungeonas, kur tu pats savo damage'ą darai, kai su elektra kapoji. Jau mačiau eiti į cinemą, šia yra Londone. 5 svarai, tik bilietukas. Dar iš tikro naujos formos, Gohano ir Piccolo ir Frizo sakė geras, bet tingi kažkaip eiti. Aš negaliu nieko dėl šito pasakyti. Aš nemačiau, negaliu pakomentuoti. Bet kad nueičiau, tai nueičiau. HP, blia. Žiūrėk, kaip mes dabar padarom. Mes dabar artefaktai. Šitas atidarom. Remove. Paimam Petrą. Kur? Archaik Petrą, va. Va šitą. Kas ten? Energy recharge'as? Ne, nereikia. Ir aš pats įpysiu tą kuris yra. Kodėl aš čia nematau? Čia plus 20 nėra. Crit rate'as, crit damage'as geras. Nu, nebloga gėlytė. Nežinau, kodėl šios neužsidėsi nieko. Tai jau kur tas? Nu va, plus 20. Aš jį atidaręs. Kodėl aš negaliu jo enchantinti? Kur jis vapšiai yra? Level. Quality. Nu, aš dalbajovas ar kaip? Ai, vaisai. Сучка, блядь. Confirm. О, crit rate'as 8%. Ну, neblogai. Neblogai. Au. Tai damušim iki 20.
Aš tipo dabar labai setus nežiūriu. Čia beveik nieko neprarandi, galima sakyti, bet ką upgrade'ini ir... HP, nu ir gerai. Ir plumas, ne? Man plumą dar pasikeisti reikėjo. Šitą į Archaic Petrą irgi. Į šitą. Čia irgi crit damage'as yra, nu man kaip jo nereikia. Šiaip dėl seto tiesiog paimsiu. Nu, jeigu po to pasikeisiu, turėsiu noro pasikeisiu. Ir šiaip reikia kritikalą įpysti. Ataka procentalį. Nu va, neblogai ataka procentalį. Crit rate reiktų daugiau, bet, nu, yra kol kas kaip yra. Crit damage'as pakyla, žiūrėk, 15%. Nihilas crit damage'as. Jau 4 leveliai eina. HP, šūdas. Nors apsivalysi šūdus. Tai užknysiu. Crit damage'as плюс 2%. Охуеть! Switch, блядь. Šitą galėjau atrakinti. Nu, aš jį kažkur tai kitur kišiu. Tegu būna atrakintas. Šitas irgi tegu būna atrakintas. Nu va, dabar vietoj 18% atakos mes turim 15% geo damage bonusus. Ir ant jos, nu, toksai, tipo, bus, nu... Toksai. Labai lievas crit rate'as pas mane. Tik tai 20%, čia yra... Nu, crit damage'as 100 PM, nu, tipo... ką padarysim. Kad ascendint ją reikia, ką reikia. 2 kartus nueit boselį, mes tą dabar ir padarysim. Akmeninį bosą. Ir jis kaip tik čia arti pas mus. Ką reikia eiti monster hot dogą daryti, belenkokį, po to į DC įmėsiu, tai biškį nekomentuosiu, bet žiūrėsiu, kol darau. Gerai, super, okei, supratau. Aš čia va savo pasidariau, komentarus paskaitau. Naujoji mesk bus įdomu pažiūrėti. Arba yra ir rusų geresnis man ištiko. Man aplamai viskas, kas rusiškai įgarsinta, yra super įdomu žiūrėti. Nes įgarsimas nuo angliško arba lietuviško keičiasi, nu, radikaliai. Daug prikolinės šitie, nu, įsireiškimų. Daugiau tokių prikolinių negu anglų arba lietuvių kalba. Tu tą supranti prikolą, bet jis skamba rusiškai daugiau, nu, daug įdomiau, nu, kitaip. Nu, klemba, nemoku paaiškinti. Tas, kas žiūri, tas supras mane. O čičiai neturi kaip healeris? Turiu čičiai. Aš pats nežinojau, kad aš turiu čičiai, bet aš ją turiu. Mano planas antro healerio bus arba džinas. Aš ją netgi nestatysiu kaip healerio, tiesiog ant healo bus, nes nehealina. Arba tą darysiu. Rūkį.
Nu, žinai, apie ką kalbu, tą ninja. Tik tai aš nežinau, su kokiu parčiu jie daryti. Nu, pažiūrėsim, ten bus matyti. I'll protect us. Illusion shattered. The fuse is lit. Zasasali. Bet kas nesupranta, gali net nežiūrėti, taip. Of course. Rėmėjau, dėkui už laikiuką, streaminam mes ir YouTube'ai, tai užsuk YouTube, linkas pripinnintas apačioj komentaruose. Užeik, pasubscribing ir gerą to žiūrėjimą, jeigu žiūrėsi. Du kartus va šitą bossą reikia nukalti. Kurį mane užpiso žudyti iš tikrųjų. Ir bus 90 levelis šitos Ninguango. There is no escape. Shine down. Time for a light show. Nu ir paskutinį aš nespėju, kaip visada. Let's dance. Torn to oblivion. East. Du gavau. Du ir dar dviejų reikia. Ir viskas, ir galima bus į 90 pasikelti. Taip, ką mes dabar darom, kažkur nusihujačinam, nusiteleportuojam, nužudom kokį žmogiuką ir grįžtam atgal. Belenkai po hujenai skamba žiauriai geriau. Jo, aš irgi visada, jeigu filmų žiūriu rusų kalbą. Nes, nu, ir prikolai, ir viskas aplamai tenais yra zaibys. We should prepare while we can. Then make a preemptive strike against the enemy. Viskas fainai, labai. Viskas labai fainai. Ką man čia padarius? By the way, mes prie pat naujas zonos. Gal galim pamatyti ją sumeru. Man įdomu, jeigu aš čia užlipsiu viršų. Jop tvojų. Nu, blia, nelabai arti. Va čia va, nauja ta zona sumeru. Bet man atrodo reikia... Davai pažiūrim vis tiek. Reikia biškį palisėti nuo visko. Norisi kažką naujo, ne? Nu, man į vpadlo aš, karočią. Užlipsiu į tą kalną, pažiūrėsiu. Seilę pavarvinsim, karočią. Gaila, kad vedybų questą negali padaryti, nes reikia kitą questą padaryti, kurį mes toj darysim. Kurį mes toj darysim. Padarysim. Svarbu, kad žiūrėtumėt ir komentuotumėt. Aš pastebėjau per YouTube dabar labai, tipo, pastovų žmonės. Ta prasme, nu, atėjo 3 ir žiūri 3, atėjo 4 ir žiūri 4. Tipo, ant tiek per YouTube geriau žiūrėti. Kas, vat jums žiūrovai, aš jūsų klausiu, kas jums per YouTube yra geriau negu per kitas platformas?
Kuo jisai jums labiau patinka? Paprasčiau ją rasti. Man, jeigu asmeniškai paklausite, tai aš pasakyčiau, kad wow, blėt, eina nafik. Čia čiazmas. Jeigu manęs paklausite, aš pasakyčiau, kad lengviau naudotis YouTube. Tu atėjai, suvedėjai, viskas, pist. Bet ir taip pat per Facebooką. Bet per Facebooką tas pats interfejsas toksai paskūdinas, toksai tipo, not friendly. Bet ne, ko tu dirbi, blėt. Jo, bėk čia. Bėk čia, taip. O, muzika kažkokia nauja. Nu, aš noriu pažiūrėti tiesiog į šitą čiazmą. Eina, našlik, aš turbūt apsisėlėsiu ir ten nueisiu questus daryti. A, čia jau kampas pas čiazmą. O, dendro. Нихуя себе сыгрейтай, блядь. Пиздец, как грейтай лакста. Nes aš čičį naudoju, tai 70 levelio healina panašiai kaip Barbara 90 plus slow geras, o jinai nepatiko kažkodėl tai. Chatint geriau per YouTube. A, nu, okei, chatint geriau. Supratau. O dėl čičį, tai Barbara pas mane healina levą, nes aš jai neturiu setą surinkęs normalaus. Ir talentų nepakėlęs dar. Ultimate'as Barbaros šitą atgilina 100%. Ir pasiekritreitas kem 5, nahui pasiekritreitas toks didelis. Kas pasia per artefaktas. Tik nesakyk, kad pasia... Bliat, vieną šitą neturi. Kodėl aš šitą užsidėjus? Hydro damage bonusas. Čia šiaip jie healing reiktų. Čia reikia setą perdaryti visą šitą. Kai kurios itemus palikti, kai kurios ne. Kodėl aš šitą užsidėjus? Jebat, crit rate'as, crit damage'as, nafikiai crit rate'as, crit damage'as. Šitas sensas galiu ant kažkokio tai kitą užsidėti. Bet HP scalingas, tai hujevo. Jai reikia HP. Jos ultimate'as atgilina full. Fulliniai atgilina viską maksimum, kročia. Talantai, bas mane ant jos dar neužkelti. O šitą reikia dar pasikelti. Kol kas va šitų dar neturi. Šitos paprastus pizdukus reikia žudyti. Tingiu dabar kol kas. Reikia pasikelti iki 8. Jo, iki 8 daugiau nekelsiu. Nes aš va vieną levelį pakėliau, man plus 600 life atrestorina. Ir aš nenaudoju jos kaip damage healerės, nes ją galima naudoti kaip damage healerė. Nu, tipo, iš autoatakų kapoji su šito burbuliuku ir atgilini visus. Aš jos nenaudoju taip, aš užmetu buffą ir pizdinu kažkur tai toliau. Čia man biški lagina, ar čia? Nu, neatrodo. Toks stutteringas biški toks. Bėgi ir toks biški kratosi personažas. Blet, hebra, jūs pažiūrėkit. Jūs, blet, pažiūrėkit į šitą vaizdą.
Eik tu nafik. Aš noriu ant šito užlipti. Ir fotkę padaryti. Aš ką tik nebuvau tenais? Buvau, blė. Aš jau neužlipsiu čia. Pizda. Ir nusijaubinsiu kur. Jebats. Gal dar anksti sakyt, gal užlipsiu. Užlipu. Dar į viršų noriu. Fotkytę pasidaryti kitam streamui ant YouTube. Selis jau iš karto čia. Kas čia skraido? Ne, хуй pataikysi tai čia. Eina nafik kaip atrodo. Čia, blėt, griechas nenufotkinti. Žinot ką nufotkinsim? Davai nufotkinam mes Let's make haste. Ninguangą. Bliat, kaip gražiai atrodo, pyda. Pydzė kazė. Davai greičiau, kol saulė nusileido. Nu, bliat, vos suspėjau. Galima buvo gražiau. Aš jau pusę atsidariau naujoje mepo. Aš dar netgi čazme nebuvau. Kame esmė, aš čazme dar net nebuvau. Čia pirmą kartą, kai aš matau čazmą. Čia muzika tokia ofigiena. Nu, bet kaip norėtųsi, kaip būtų apmaudu, bet mes čia dar negreitai ateisim. Gal ir greitai. Gal šiaip ir reiktų dabar eiti, bet aš noriu tą questą užsibaigti. O jeigu tą questą užsibaigti, tai reikia dar vieną questą užsibaigti. Karočią, liūdna man. Man liūdna ir norisi verkti, nes, nu, ten eventas vyksta. Ai, tai, va, Tadai. Tu, karočią, kai žaidži. Koks ten eventas? Ten galima per vieną dieną viską padaryti, ar kaip? Papasakok man apie eventą. Kiek čia dabar laiko? Ai, 5. Papasakok man apie to mepo eventą. Naujo. Apie sumerų. Kada pasibaigs, kada ten, karočią, viskas, ai, va, palauk, dar kol, mesgi turim pulų dar, ne, jo, turim pulą vieną. O, papulinam. Karočią, koks apmaudus šitas, blėt, baneris įbanas. Aš negaliu, man įsibėsina. Aš jau čia antrą, va, kiek jau čia, 15 gal pulų padaręs. Ir man iš pirmų 10 pulų iškrito Favonijus Lansas, blė. Nu, kurva, bet kas iš va šitų būtų iškritęs, 4 žvaigždžių būtų zaibys. Man šiaip, aš norėčiau šiaip vieną šitą gauti. Man užtektų.
Šitą va 4 lygio, nes dar iš evento gauni 4 lygio šitą merką. Ir Fischl norėčiau. Fischl aš, man atrodo, statysiu į partiją su Raki. Kaip jinai tą vadinasi, Boba. Rūkį, ne Raki. Rūkį. Va su šitą Kukį, ne Rūkį, ble. Kukį. Kukį. Standart banerio turim šitą. Pulą. Dar vieną. Pasiemam. Vėl šūdą kokį pasiims. Būti. Don't waste my time. Kodėl jis taip greitai, blėt? Ai, o dabar jinai netarget. Nu, blėt, zaudys, pizda man. Man dabar pizdauskas. Taip, jisai ne čia stovi. The show begins. O. А если иммун, блядь, вообще? Ну, čia aš лоханулся su Ningguangu. Pamiršau pakeisti. Gerai, kad jo įmyje dar yra. Bent jau damage'ą padaro. Jeigu taip. Jam būk čia pokų. Nespėjau dabyti. Oba, geras, suspėjom, fuksį. Gerai, čia paėjo. Dar daug darbo yra, man gavau koliai, bet supportas reikia iš lanko DMG, kad kalt. Tai tas irgi supportas. Tas 5 žvaigždų čia irgi supportas, tak što, nu, bandėgi по-любому žaidėjai šitą try. Tenas jis kaip venti. Jisai supportas, jisai numeta tą eriją, čiūvai susimaišo, ne tavęs netakoja, paleidžia tą hūnį. Jinai, va, aš tau galiu pasakyti, tu gali į damage'ą bildinti, bet jisai, va, kaip Ningguangas. Lygiai tas pats ultimate'as. Tas pats, grinai, tik tai, kad su lanku šaudo. Jinai iš rankų šaudo, jisai su lanku. Nu, aišku, animacija kitokia, damage'as kitoks, ten dendro ir taip toliau. Bet, nu, vietoj tai, kad šeldą paleisti ir bufo gauti perėjus per šitą, taipogi strėlės per šitą neperskrenda, ne? Ir magijos visokios. Tai vietoj šito jisai numetė aeriją, kur priešai tavęs netakuoja. Jie pradeda daužyti belenką, ta prasme, atkūnė. Ir tu ultimate, kai paleidai, lygiai tas pas kaip Ningguangas. Jisai irgi įtempė strėlę, jobina ir dahuja strėlių į vieną, karočią šitą, į vieną targetą.
Aišku, ten damage'as biški didesnis, bet vėlgi priklauso nuo tavo buildo. Nuo tavo buildo. Tai tas pats, kas Ningguangas, tai jis irgi toksai, tipo, DPS supportas, tipo, kažkas tokio, nu, tipo, ir vienas ir kitas, blei. Nu, ten tokie, tipo, filleriai, galima sakyti. Ir vienintelis elementas, su kuriuo veikia dendro, tai yra elektra. Tai tau reikia į elektrą partiją statyti. Tai žiauriai hujova yra. Nes su kitais elementais labai hujova veikia jis. Tas dendro. Taip. O tą 4 žvaigždį aš norėčiau irgi ant supporto paimti. Nes jisai, kai užmeta savo ultį, ten pastovus damage'as eina. Irgi kaip sukrauzas, kaip šitas, kaip ventis. Ventis tai dar susuka, nu, suspaudžiasi visus į vidurį, o tenais toksai tipo area ir toks damage'as eina, tipo tu. Zaibys ten. Turiu Dioną, bet ne kažką. Ningguangį ir neturiu. Neturi Ningguango! Tu Ningguango neturi, jinai dažniausiai ant, blėd, aiktų nafik. Aiktų nafik. Aš ją pamačiau, kad jinai banerį yra, aš ją iš karto ėmiau. Tai mažai, kad jinai pas mane yra, tai pas mane jinai dar ir C3. Aš noriu C6, nes C6 yra pizdėts. Čia tipo... Aš tai paaiškinsiu kodėl. Nes kol tu C6 neturi, Ningguangas yra šūdas. Šūdas todėl, kad tu kai kapoji priešus, ne? Kapoji priešus, tau už nugaros, kaip ir pas šitą, kaip ir pas šoguną, atsiranda ratas. Bet tas ratas ne iš elektros, o iš akmenų. Ir tu vieną ataką paleidai, tau vienas akmenukas už nugaros atsiranda. Antrą pataikė į ataką, antras akmenukas. Trečią pataikė į ataką, trečias akmenukas atsiranda. Ir viskas. Tu turi 3 akmenys. Kai tu paleidi ultimate'ą, pas tave atsiranda 5 akmenys už nugaros. Ne? Bet tu kai turi C6, pas tave 7 akmenys už nugaros atsiranda. 7 fucking akmenys. Ir tu ultimate'ą paleisdamas, tos visus akmenys kartu su ultimate'u ir kartu dar su iš sienos 4 akmenys ar 3. 3 man atrodo. Už tavo nugaros 7. Ir dar iš ultimate'o ten, vat, tie vat visi. Tai žinai, kiek akmenų, blėt, tu ten suleidai vieną vietą šitą. Suko, pas nepaspringu. Ten pizdauskas būna, tai va todėl Ningguangui reikia C6. Bet šiaip galima C2. C2 yra tas thresholdas, jeigu neturi C2, Ningguango nežais. Nes C2 duoda tau va šitą va, kad tu gali spaminti šitos 2 kartus iš eilės. Tu gali 2 įbašinti 2 kartus. Šiaip realiai geriausiai būtų jobinį auto, šitą... Sieną, pereini per sieną, paleidi ultimate'ą, vėl į bašinį užstakinį, vėl sieną, pereini per sieną, vėl į bašinį, vėl ultimate'ą, nes, nu, karoči, čia toks trumpas Ningguango aprašymas, karoči. Tai pas mane pagrindinis elektro vilkiukas yra, kaip tas, Razorius, ne? Razor. Tas geras. Tikiuosi, tu ant Razoriaus naudoji... Kokį ginklą ant Razoriaus naudoji? Jeigu 4 žvaigždučių, aš tau galiu parodyti, koks yra geriausias. Naudok va šitą. Va šitą ant Razoriaus. Pats geriausias variantas, jeigu 4 žvaigždučių. Rain slasheris. Nes jį gali R4 padaryti, ten bonusas toks, blėt, dvigubai damage darysi. Jeigu R5 pasidarai. Nu, 5 kartus sujungi tą weaponą. Taip, ką aš noriu dabar padaryti? Dabar aš noriu į miestą nuvaryti. Viskas, mes viską, resiną išnaudojam, viską išnaudojam. Aš dabar varau į miestą, tenais kaip tik mums ir questas yra. Ne? Blėt, kur tas? Važiuojam mes ką daryt? Kraftint. Ko man reikia? 5 sigilų.
5 sigilų. 5 sigilų va šitų. Все, Нингуанgas 90. I'm usually not so quick to place my trust in others, but it seems I will no longer be able to make such claims. You've done splendidly. Aš jos voice line'ų visiškai nežinau, beveik nežaidęs. Taip, nu ir level upinam dabar, blėt, kaip aš išnaudojau daug šitų knygučių. Reiks eit lei line'us kapoti. Čia dabar 107 knygučių aš išnaudosiu, ant šito dar plius. Pizda. Žostkai. Все, maksimum. Nu, dabar detailsus pažiūrim. Jinai geo damage turi. Energy recharge 100 dar. Kodėl hydro... Kodėl dendro damage bonus, hydro damage bonus ir pyro damage bonus. Anemo damage bonus, cryo damage bonus, geo damage bonus 100, tai čia viskas aišku. Bet ir kiti tipo damage bonus eina nuo ko. Все, 90 ninguančikas. Galima pajibašinti, aišku. Šitas šūdas. Andiluko jisai vienintelis, kuris ketvirto lygio normalus dar. Nes nėra kito ginklo Andiluko. Vat vienas minusas Andiluko tai, kad tu neturi ginklų 4 žvaigždučių. Andiluko va, tu gali, pasai 2 pasirinkimai yra Andiluko. Kad weaponas arba šitas, kur papildomą damage daro 240 pas mane procentų. Ne? Bet pas mane refinement rankas 1. Tai pas tavai jeigu 4, tai ten dahuja damage darai. Nu bet vis tiek. Arba tu žuvį naudoji va šitą va. Arba žuvį, arba tą. Viskas. Nu ir iš esmės tai lygiai tas pats. Ta prasme, nu beveik tas pats gaunasi. Beveik tas pats. Pagal damage outcome. Tik tai, kad čia atakas ir base atakas, ir ten irgi, man atrodo, tas pats. Jo, base atak. Lygiai identiškas ginklas, tik tai efektas kitas. Plus tu vaporize darai iš to, tai netgi žuvis gal geresnė yra. O range slasheris, jisai yra tau 28%, tiesiog 28% duoda, kai tu iš elektros arba vandens kapoji. Tai jeigu, ir čia pas mane trečias, tai bus 20% greičiau. Ar 15, gal 15% duoda. Iš pradžių. Tai trečias. 5 duos 40. Kažkas tokia. Arba tram 5%. Tai tu tiesiog, turėdamas elektro charakterį su šito ginklu, tu tiesiog jam damage pakeli ant 30%. Aišku, čia yra elemental mastery dar. Tai tu turi atkreipdėmėsi, kad jisai bus geras su kombo su kažkuo tai. Tai greičiausiai su vandeniu reikia daryti. Ir bus ne tik damage'as per vieną, bet ir per visus damage'as. Nu čia tavęs priklauso, tu kaip nori. Nes čia yra šitas su ginklas yra su atak procentų. Tai tu didesnį ataką iš paprastų atakų darysi. O su šituo tu iš elektros įbašinsi kaip nežinau kas. Nu tu su Razeriu pastoviai iš elektros nekapoji, bet ten iš ultimate'ų, iš jobinsi taip, kad jobanai tai vrot. O ataka tavo mažai nukentės, nes base atakas bus lygiai toks pats kaip ir šitas. Kaip ir to, biški mažesnis damage'as. Nu ten gal ant kokių 400-500 mažiau darysi, bet iš elektros pisi dvigubai daugiau. Dvigubai daugiau, pizda tenais bus. Plus dar, jeigu tu, tarkim, naudoji barbarą ir užmeti va šitą huinę, ir kadangi Razerius yra toks pas kaip ir dilukas, kad iš arti kapoji. Jeigu priešas palies va, su šito va, šūdų palėti priešą, va taip prieini, ne prie priešų, jisai gauna waterį, ne? Ir kai jisai yra water, kai jisai yra, nu, vet, tipo statusas vet, šlapės, iš to weapono irgi darai tą damage'ą papildomą. Tai ta prasme, tau net nereikia iš skillų kapoti, tu jau sušlapinės juos, jau darai damage'ą papildomą. Plus dar darai damage'ą iš elektros didesnį. Tai ten idealus 4 žvaigždučių ginklas Razeriui, grinai.
Ten achujiena, žiūri. O artefaktai du variantai, crit rate'as ir crit damage'as. Eini ant tų su elektro šituo setu. Arba eini ant elemental damage'o. Arba eini ant elemental damage'o. Ir tada kapoji tik tai iš skillų. Daugiausiai damage darysi iš skillų. Tau yra pasirinkimas. Arba tu iš skillų kapoji, arba tu kapoji iš auto atakų. Tai kaip nori. Jeigu range slasherį naudoji, jis tau energy recharge automatiškai duoda. Tau reikia party tada. Su range slasheriu tau reikia party, be range slasherio tau nereikia party. Jisai vienas. Vat, kaip Dilukas pas mane. Jisai kapoja stipriai ir vienas. Nes jis pasirašytas ginklas. O su range slasheriu tau reiks jau parčio, nes tau reikia pastoviai, kad jis būtų arba su elektra, arba su vandeniu. Priešas. Bet tu damage daugiau darysi. Tai va, tas ir ant to išeina. Kažkaip taip. Ir plus šičiai dar užleidinti. Aš naudoju kitą bičą su swordu, neatsimenu vardo. Tu naudoji greičiausiai va šitą. Xingxiu šitą. Nes jisai yra pats geriausias. Blet, čia aš jo neužkėlęs, bet jį reikia užkelti. Aš tingiu tiesiog jį kelti. Yra pats geriausias variantas, kad tu gali turėti šitam žaidime su vandeniu. Jisai užmeta svordus ir jie skrenda į priešą. Tai tu žiūrėk, jeigu razeriu naudoji viskas, tau jį partį reikia, paleidi jobini su razeriu, su range slasheriu ir ten toks razjobas bus, kad eina nafi. Man irgi jo reikia, bet man ant jo įmijos reikia. Ant jos užmeti ir kad jinai vaporizintų pastovi. Kad tie svordai skrenda ir tu plus iš jo įmijos dar šaudai va taip. Ir pizda tenais, karočią. Tokie skaičiukai pareis, kad jo bandytų. Bet aš tingiu, ta prasme, dar nepriejo rankos. Aš va, su Krauza upgrade'inau iki 90 pasidariau, nes pas mane jinai C6. Žiauriai, plus bonusas damage'us. 20% elemental damage bonus. Aš turbūt ją į šitą partiją ir kišiu, kai padarysiu du skirtingus partius. Bet šiaip aplamai tai labai... Jeigu turi tik vieną partiją, jeigu žaidžia su 4, 5 ar 6 charakteriais, jūs visada darykite taip, kad 2 būtų partija ugninė. Jeigu yra 2 partijai ugninė, tai jūs gaunat 15% daugiau damage. Nepamirškite šitą dalyką. Jeigu turit 2 vandeninius, tai healai ten stipresni būna. Jeigu 2 elektrinius, tai energy recharge'as greitesnis, ta prasme ultimate greičiau leisit. Cooldownai greitesni. Jeigu turit 2 geo, tai shieldai stipresni tenais ir defensas didesnis. Kažkas tokio, aš jau pamiršau. Bet jeigu ugninius turi, tai 15% damage iš niekur tiesiog, vien tik tai, kad jie yra partija, jūs gauna. Šio, užsipizdėlinau, važiuojam toliau, questus daryti. Kur tas questas? Kaip jis vadinasi ten? The truth is also lie. The quest location currently involved in other quests. Please check the details. Ir man reikia padaryti... Kas čia tokio? Ekonomija čia nais, according to Joel, he found some leads to his father's whereabouts. Joel... Čia, blėt, tik nesakyk, kad bus. Kur yra tas questas, blėt, aš neatsimenu. Mysterious Urban Legend. Va, šitas. Aš nežinau kodėl, bet čia gal yra secret area kažkokia, tai kurie atarkini per šitą questą. Ir kad aš to questo su santuoka negaliu daryti. Nežinau, tai pamatysim. Tikiuosi, questas neilgas. Bet šitas questas man maišo padaryti tą questą, tai taip ar taip aš turiu daryti šitą. We haven't been to the Yai Publishing House in a while. Paimon wonders if they have any new books in. The one we read with A that time was pretty cool. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for.
I'm better off wishing that my exam goes smoothly. Ah, it's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If it doesn't work, then just keep throwing till it does. What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Huh? Really? You guys don't know? You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. O, čia kažkas įdomaus. Man šitas kviesas patinka. Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. A wish ritual? That actually works? No. Nope. Right? Even Paimon knows that's just not how the world works. I didn't believe it at first either, but that changed when it worked for someone I know. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like a lot. But get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed to the nines and feasting at a high-class restaurant. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. His whole bed was filled with... Wow! Paimon, calm down. Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Nu, karočią, tipo, ale kažkoksai tai naktį ateini, nuleidi galvą prie šito medžio, aš kaip supratau, prie šitos sakuros. Ir, tipo, sugalvoji norą ir tas noras įsipildo. Tipo, kažkas tokio. Tipo, ir dabar čiuvai kalba, kad ten bantas čiuvakas tai padarė, jisai pilna lova, ble, šitų pinigų pas jį atsirado ten. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now, shall we? Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally be reunited with your twin too! Let's go, let's go! The Great Narukami Offering. Пахнет палевой, хебра. Пахнет палевой. Kur man čia nueit reikia? Dabar eit paklausinėti visų apie šitą ritualą, ne? Kaip čia tylu, nieks bananų nesiūlo. Nu, Tautvydai, tu atėjai, tai davai pamėtik bananų. Škurkių bananų pamėtik. That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. Where'd he go? He was right there a moment ago. О, блядь, čia dar... That person is one of Let's follow him. Jisai dar apsisuka būna. Tugi manęs nematai. Tipo per sieną mato. Čia tai jau nesąmonė. Kad per sieną mato. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Apie vedybas kalba. O, tipo, spekuliuoja, kas gali būti. O, хуjet, jisai bėgt pradėjo. Заебал. Dabar atgal eisi, ne? The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious.
The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. Šitas čivas irgi kažką tai žino. As expected. Let's follow him. Wow! It's like the whole Tenryou Commission is here. Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time, and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. Kūdžiau dalbajovai, jie kaip tik dabar nieko neįleis į miestą tam, kad vedybos praeitų. Čia grinai planas, Cezar. Planas huliganas. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Tautvidai, davai šėrikai, ble, 3 žmonės žiūri tik tai. What the fuck, na, davai, come on. Aš eisiu toj pats pasišėrinsiu, zaibaliai. O ar Herio reikia, kad vandens bosą kalčiau, nes Kerio? Tu norėjai pasakyti, ne? Kad bosą kalčiau, nes dar nuo žemės kapojau. Nieko nesupratau, ką norėjai pasakyti, čia tas autokorektas. Hilerio gal reikia vandens. Tai jeigu vandens bosą kalyti, tai ir Barbarą galyti. Naigi hilina, tau bofik yra. Taip, hebrantai, padarom čia pertraukėlę biškį. Tuo aš einu į tūliką, tuoj sugrįšiu, karočiui. Reikia pasišėrinti, taip toliau.
Hebrantai, karočią. Kur jūs visi išsibėgiojot? Taip, reikia pasišėrinti. Reikia pasišėrinti, užeiti į YouTube'ą. Taip. Taip. Taks. Važiuok, testą padarom. Aš dabar užšėrinu, karočią, ant šitų YouTube'ą, ant grupių. Pažiūrėsim, ar mano šėrikai praeis. Galite irgi pabandyti. Palibomų turit grupės kažkokias tai. Aš va į skelbimus įbašinu visus išėlės. Pažiūrėsim, ar kaip Facebookas reaguos į šitą šūdą. Praseisim per skelbimus. Taip, po to dar... Čia vybėm... Žiūrėkit, šėrikas nepraeina. Nėra notification'o, kad yra šėrikas. Nichuja, blė, tipo... Nu, toj pažiūrėsim. Viskas normaliai. Pyst, čia viską išjungiam ir važiuojam. Važiuojam į žaidimą. Vienas žmogus žiūri per YouTube, jūs achujėlį, blėt. Всё, jau man jau nestreamini galima, ne? O. Prasiunčiau į DC hodogėlius savo. Ką reiškia hodogėlius? Žiūrėk, tu žiūri? Blet, palauk. Šitą čatą reikia užšiau, kodėl jis taip. Rodo, blet, nulis, kad ką tik nulis žiūrėjo, bet tu vis tiek žiūrėjai. Čia kažkaip, blet, palevai rodo. Va, žiūrėk. Prišėrinau jobaną taip rodo. Šešiuose grupėse, kur daugiau negu 50 000 žmonių. Nulis. Nulis, blet. Kaip tu vieną žiūrėjai, taip ir žiūri. Matai, apie ką aš kalbu? Ai, hotdogus. Hotdogus, blet.
Hot dogelius parašėjai, aš nesupratau. Hot dogelius reikėjo. Ta raidė praleidė. Сука. Бляточку. Mama, tai apie tą aš čia kalbėjau. Aš pašėrinau į grupės 0. Net neateina. Net neateina. Niekas neateina. 0. Žiūrėk, žinai kaip dar padarom. Padarom dar taip, aš irgi DC užeinu. Kur yra streamai? Tautis sėdi AFK. Į tą nahų ištrinam. Aš dar va taip įmėsiu. Viskas 0. Likom dviese. Gal tau pisa banelė streamams, tai taip ir yra. Taip ir bus. Taip ir bus greičiausiai. Nu, bet čia iš Facebooko pusės, ne iš šito. Ne iš YouTube'ės. Ir ne tai, kad banas. Ne banas. Ten tiesiog neleidžia tau gauti naujų žmonių. Va, tokia chuйня. Tu streamint gali, pinigus gali gauti, viską gali gauti. Viską daryti gali. Bet naujų žmonių tau neleidžia susiveikti pačiam. Reikia naudoti Instagramus, hujamus. Viską reikia naudoti. Tam, kad normaliai streamiai dabar. TikTokus ten reklamas daryti, viską visur, per visus galus. Not just us either. You'll see more Tenryou Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Nu, tai va. Aš tą ir kalbėjau, kad guardai, tipo, ne tai, kad žmonės saugo, o neleis niekam išeiti, blėt, ir neįeiti neleis. Taip, kad niekas nepabėgtų ir kad tikrai būtų 100% tas vedybos padarytos. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryou Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again! That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize, just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days.
I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. Aš nesupratau, mes čia tą patį questą darom, bet čia kitas questas. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. Nu, čia tipo... Wait for 2 days. Nu, aš tikrai neveitinsiu. Yra ką paveikti, na. The wind settles. A, nu tai всё, tai tipo man. Ne, tai gerai, darom šitą. 2 days, palauk. Galima sustabdyti kažką? Ne, negalima. Nu, čia bus ankstyvas rytas. I wonder when I'll be as tall as my... Keistai labai questas veikia šitas. Taip aš pradėjau kitą questą ir pasidarė tas pats questas. Tipo, what the fuck. Gerai, copyrighted. Ok, dabar nu, jau bus bent jau vienas pašnekovas, bus jau linksmiau. Dabar nu. Sasano. Atsasano. These people from the Tenryou Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. How did things get to this point? Čia dabar žmonių reikia paklausyti, ką kalba. Apie tai, ką galvoja. Hello. How may I help? We arrived here. Serkujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Serkujo might give us orders to be less accommodating. Aš labai noriu Sumeru nueiti, bet, nu, reikia čia padaryti viską. Aš žiauriai Sumeru noriu nuvaryti. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Nu va, šitie čuvakai bent jau supranta kažką. Chisato is now at the center of every conversation in Rito.
By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Let's go see her. Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? Pagaliau teisingai galvoji. I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. You... Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Vėl tas, blėt, matasūra. Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us, and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it! You're acting far less dignified than when we last met. Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. You won't even follow Lady Hiragi's orders now? Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. His arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. This is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Aha, nu jis pasakys, kad tipo, nieko neišeina, davai pagrobėm ją ir per jėgą naką į bašną. Chisato, you handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. That's what I call a voice of authority. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. Uh-huh. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Kanjo Commission another chance. It's no use to talking to me. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us?
You are the most important person. Without you, we have no other way. Paliubomu tas pizdukas sugalvojo taip, kad jisai, tipo, ale nuves ją pas komisato, ajato komisato, ajato, nežinau, nu, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir pakeliu juos užpuls kažkas tai ir pavoks ją. Tipo, nu, čia ultimate blogiuko planas. Čia paliubomu taip ir bus. Nu, aš čia spėju, bet galbūt ir ne. Dabar mes pas komisato atvarom ir tipo sako, o tai kur jie dingo? Jie tik... O, ten kažkas atsitiko. By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? Please put in some good words for me. Na, ne, žiūrėk, viskas normaliai. Bent jau kol kas. Seniuk bėgo šį barą, kašiuką žiūrėti neužilgo prasidės neliek. Nu, sėkmės tau, sėkmės. Varyk, varyk. Nenusigerk tik tai. Aišku, patį įdomumą praleisi. Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryou Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please... I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Kanjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? No, jisai bandė perspėti, bet tai pofik jam buvo. Aimu da pizdai, blėd. Zakony prastai. But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. But it doesn't take a moment to cut out their tongues and silence them for good. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro Commissioner. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Su lyderiu pakalbės. Jeigu pavyks, tai viskas bus zaibys. Yes, Lady Hiragi. I have something to tell you. Would you mind? Oh?
Why, of course. Sakami Sato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago, and restore our reputation. The work took a toll on his health, and ultimately led to his untimely demise. Karočią, tėvas labai smarkiai dirbo tam, kad užpildyti kasiakus, kurie buvo padaryti praeitų klanų šitų lyderiais ir mirė dėl to. Tipo ant sveikatos jam parėjo ir... My mother loved him dearly. She passed soon after. Po to ir motina. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens, hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me, in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty Shogun. And now, it is time for me to make a stand and become my own person. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji, and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. Все, išsprendėm. Kol kas nesiženys, jai reikia labiau stiprybės pasisemti. Po to jinai jau žiūrės svarstymą tą apie ištikėjimą. Nu ką, nulis kas žiūri, niekas nežiūri. Pats su savim, blėt. Taip.
Karinės grupės, palauk. Taip darom. Okay. Taip padarom. To. Minai, dar kažkas tai. Ok, kas ten pas mūsų atėjo? Tai jau pažiūrėsim. Darius, nesvarbu, dėkui už laikiuką, Dariu. Jeigu nesunku, pašėrink kažkur, tai streaminam dabar ir YouTube'ai, tai YouTube'e gali irgi užeiti ir pasubscribinti. Tai jeigu įdomu, komentaras pripinintas, pririštas komentaras, ten Gvidas numetė linkiuką YouTube'o, ten užeini, pažiūri, pasubscribini, viskas bus suka. Super, pasakau, viskas bus suka. Nu, ir pašėrink, aišku, ką nori, ar Facebook, ar šitą, ar YouTube'ą. Būsiu tau labai dėkingas, nes, sėdžiu su 0 žiūrovų, nieks nežiūri visiems pohu. She has a lot in common with Kamaji. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Jau pasirašęs YouTube, super. Ačiū. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Tuoj biškai mesiu grupės. O, dėkui tau. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. No, but human desire will always be a factor in the equation. Super. This is not the first situation of its kind. No, all I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then, guess we'll have to wait and see. See you next time. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Gal pagaliau quest complete. По-любому quest complete. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail.
I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting wine. Pienas tas rūgštus, na. Su melionais. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord? The Traveler had one of those as well. I'm sure he's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had he and his companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. Šachmatai žaist, na. Pasakė, tipo, o, aš užsiėmęs žiauriai. You'll catch a cold. Quest complete. Nu ir gaunam dar vieną pūlą. Galim papūlinti. Papūlinam. Taip, padarytas questas, pagaliau, zaibys, minus. Concerned about the situation down in Chasm, you and Paimon decide to go investigate in the area, only to run into someone altogether unexpected here. O ką man reikia, kad padaryt šitą? Wherefore kažkoks descend ten. Oi, kiek čia man dar daryt. Are you tired? Darom questus. Bijako pleinas toliau. Nieko nežinau. Nieko nežiūriu, imu questą ir darau. Viskas. Nes aš kai pradedu galvoti, pradedu daryti kažką, tai būna chujovai. Mažiau galvojimų, daugiau darbų, kaip sakant. Benkas Makuva, dėkui Benkai už laiką, užsuk į YouTube, užsuk į YouTube, nežinau, kaip pasakysi, taip nepagadinsi. Pasubscribink, jeigu nesubscribinai, gali per ten žiūrėti, per Facebooką žiūrėti, kaip tau patogiau. Tai šiandien pirmą kartą paleidau streamuką, nu ne pirmą kartą, jau ten buvo prieš tai paleistas, bet paleidau streamuką ir per Facebooką, ir per YouTube. Tai kam įdomu, pašėrinkit, pasidalinkit ten visur, kur norit. Kur galit, kur norit. Ir važiuojam toliau, questus daryti. It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Wait a moment. What's up? Kažkas atėjo. What the fuck? Be careful. Kas čia su svordu tokiu? Hey, what the heck was that for? Doesn't want to talk, huh? All right, let's convince him to calm down a little. О, нихуя себе. So you don't have a vision after all. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? O, Kazuha ieško. He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animo vision. Kodėl tu ieškai jo? That's none of your business. None of my business, really? Kaip visada. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time.
What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. One thing's for sure, no way are we telling him anything about Kazuha. Hey, don't be mean. Paimon's smart lots of the time. Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Oh? What kind of hunch? A special connection? You mean beyond already knowing each other? Fighting stylai tokie patys, kai Kazuhos ir... Jo, rimtai jisai tą elektros tipo šitą paleido, kaip Kazuha paleidžia vėją, tai jis elektros kaip brutulį paleido. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. A strange and friendless road. Okei, davai. Įdomus questas bus. Čia Kazuhos story questas, kaip aš supratau. You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run. This time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. Labai daug kas ieško Kazuhos. What the fuck? Tai ką jisai ten pridarė? Rimantai, dėkui už laiką. Užeik į YouTube, streaminam ir YouTube, ir Facebook'e dabar. Tai gali pasubscribinti ir tenais, jeigu nesi pasubscribinęs, ir gerą to žiūrėjimą. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beidou had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did? I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Чего? Užblokavo Raideno šitą ultimate'ą? What the fuck? Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Thank you! Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Nu, блядь, kažkas įdomaus pasidarė su šituo, su Kazuha. Tipo, atmušė ultimate'ą šito Shoguno. O prie ko čia Shogunas вообще? Ir papizdėlį po Shoguno į Kesląją. Nu, einam žiūrėti, kas ten darosi. Vėl šitas šiuos. Oh, it's you. It's you. Rimantai, dėkui tau už širiuką. Молодец. Nieko sakyti net nereikia, va pašėrinai. Super. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt Decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate.
Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaedahara name. Regarding the history of the Kaedahara clan, I trust that you're already somewhat informed? In short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaedahara clan belonged to this class, but there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaedahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. Nu, kas nežino apie Kaedaharos klaną, tai va puikiai paaiškinimas yra, kad Kaedahara buvo Smithy šeima, kuri gamino ginklus šogunui ir bandė naujas technikas, visokias gaminimo ginklų. Bet atėjo laikas, kai išdavė šogunatą Kaedahara ir nuėjo pas Snezhnają. Ir tuo metu kaip tik mūsų šitas Kazuha pabėgo iš savo šeimos ir nuvarė keliauti per pasaulį. Ir, mes jį sutikom ir šitą istoriją mes jau žinom, nes pereidinėjom jo questus. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaedahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaedahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun, and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaedahara clan's reputation and occupation restored, the Kaedaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City, with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. Bet rimtai, tada Kazuha per tą, kai atakavo šitą šoguną, jisai panaudojo savo brolio šitą visioną. Ir jisai yra vėjo elementas, Kazuha pats. Jisai naudoja vėjo elementą, o jo brolio elementas yra elektra. Ir jisai tada panaudojo elektrą. Kaip va šitą va, bibienę suprasti? Kaip va šitą dalyką suprasti? Man labai įdomu. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us.
please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the Traveler in investigating the one who attacked him, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. Nu, jisai pasakė, kad tokio dalyko negali būti, kad yra kažkoksai tai dvinys ar dar kažkas tai ten. The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. Rodžiai, neįmanoma taip, kad jis čia būtų iš Kaidaharos klano kažkoksai tai žmogelis, kuris išmoko tą techniką. Bet still, kažkas tai jį medžioja. Gal man pabandyti praeiti iki to evento, bliam, aš nežinau. Eiti iki čazmo gal. Davai, karoči, varom iki čazmo. Pizdu tos questus. Varom iki čazmo, atsirakinsim čazmo teleportus visus. Tik tai, aš eisiu tik tai teleportus atrakinėsiu. Ten jeigu bus kažkoks questas, aš jo tiesiog nedarysiu. Ir man čia dabar siūlo šitą sieną užlipti. Kaip visada, lengvų kelių nėra čia šitam žaidimui. Dar ir užsiroviau. Atsipyskit, aš jau per toli nuo jūsų. Jo, blėt, sekundę pagalvojau, kad jau jie lipti moka. Kad updateino, kad lipimas būtų pas juos. O būtų prikolas, prikinь. Lipi sieną už tą iš galo lipa šitai irgi. Давай, mažai liko. Opa. Straight to the chasm, blėt. Atidarysim šitos visus. Kaip juos... Reikia eventą įdaryti. Čia ten primogemų, hujagemų, visko pilna pripista bus. Aš nenoriu praleisti tiesiog.
Aišku, aš visą story prapysiu. Nes aš nichuja apie story nežinosiu ten. Apie tą sumerų. Man iki sumerų dar, oi, kiek sienų apšikti reikia. Nu, aš žinau tik tai tiek, kad ten džiunglės. Ten džiunglės ir ten vaizdelis bus toksai... Mua. Taip, artėjomės prie čiazmo. Man dar sakė ten kažkas, kad reikia čiazmo pereiti visą. Kad tas sumero atidaryti. Aš abejoju. Zona tai atidaryta. Galbūt questų negalėsiu padaryti, bet eventą aš galėsiu padaryti. Man tik įdaiti iki eventą reikia. Va, tas čiazmas. Nežinau, ar veiks. Žiūrėk, tu veikia. Illusion shattered. Dawn, break forth! Kas čia tokio? Pinarasas. There is no escape. Pizdukas mažas. Dar jisai gyvas. Nešok. Nu, aš jokios atsidarė. Dėžutė, jo, dėžutė atsidarė. Čia po kelių naujų dėžučių padarė. Dabar įdomus praėjimas iki čiazmo. Ooh, let me open it. O, dendro. Eik tu nafik, rimtai. Dendros stulpai. Aš be dendro charakterio negalėsiu čia pradaryti šitų stulpų. Blėti, čia paliubomų reikia dendro, nors vieno charakterio. Čia 100% reikia išmušti bent jau vieną iš tų. Nes nesugebėsi 100% išvalyti po to. Žaidimas tave priverčia tiesiog padaryti tai. Avant sumerų. Bliat, va ten sumerų. Kas čia stovi? Kažkokį nematyti priešai. Shine down. Now you shall perish. Illusion shattered. We'll need more where that came from. Naujus itemus išmeta kažkokius. Ir čia jau įdomu. Mergos kažkokias. Erimai Desert Clear Water kažkoksai. Tai parašė su vandenimo takoje. Vandens kažkokiais tai ginklais. Tai pirmas prioritetas kas bus, tai atidaryti teleportą. Po to žiūrėsim. A čia tuščia kaip. Čia nieko nėra. Muzika figena. Kažkas naujo, negirdėta.
Kas čia per... Supratau, reikia įdėti šitas žvaigždutės. Ir... Dabar vėl? Tada daug bangų būna. Kas čia atsitiko? Daug bangų būna ir sunaikina pagrindinį akmenį. Better than nothing. Ir tu iš pagrindinio akmenio gali tada pasiimti. Rock pillars, jo. A įdomu, damage'ą darai priešam? Pizda. Va čia tai pizdец. Šitos pusės reikia, ne? Tam perpisa, tada šitas tam perpisa. Ir taip, o. Nu supratau, kokios čia puzlės. Įkirtau kokios čia puzlės. Normaliai, įdomiai. Писть, чазмус. Mane jis visiškai nedomina. Statue of the Seven. Ir akmens kažkokius tai... Na ne, čia viskas geokulai. O, nichuja себе. Man patinka čazmas. Čia easy. Ta prasme, nu... Kas čia sunkaus? Padedi šitą, paspaudi šitą, viskas. We'll need more where that came from. Mepas įdomus. Ten per patį vidurį, aišku, būtų įdomu nusileisti, bet mes einam į Sumerų dabar. Į džiunglės. Tadam, balet. Oh yeah, bitch. O, ten ant kalno kažkoksai tai bokštas. Pats kiečiausias mepas. Iš karto matosi kiečiausias mepas. Grinai džiunglės. Eik tu savo figienai palmės. Geras. Man iškart šypsena netgi atsiranda. Baby, I like it. Kas ten tokio? 4 leaf sigil, exploration knowledge. This crest unlocks the like 4 petlated flower will sometimes appear in Sumer. When those who can manipulate the elements are facing
one such crest. They can use to travel swiftly. Sometimes you will find cluster weaves in cultivation that can scatter these 4 leaves sigils around. Use their ability to make your adventures easier. Blės zaibali tie. Tipo, aš nelabai supratau, bet tipo, kažką reikia paimti, kad juos aktyvuoti. Kažkas tokio. Nes aš jo paimti negaliu, bet reikia kažką tai tipo paimti. Bam, van miestas, matau. Va, miestas matosi. Kas čia per čimpakliai? Grybai kažkokie tai. Va, dabar matau. Šitą reikia dalyką biškį. Tai va. Čia, o dendrokūlai bus greičiausiai irgi. Kol kas aš čia nieko man nieko neįdomu, man įdomu eventas. Event. Complete the Archon quest, the Trail of the God of Wisdom to best enjoy the event. Adventure rank 20 or above and complete the Trail of the God of Wisdom. God of Wisdom tai čia buvo Liyue questas. Mists of Smoke and Forest Dark. Nežinau, šito gal ir nepadaręs questą. Let's take a moment to rest and plan our next move. Oba, kas čia per priešai? Čia, bля, teleportuotis galima. Jebat. Dendrokūnusas. O tai aš tiesiog taip teleportuojuсь, na haliavų. Man nereikia jokios gėlytės paimti, aš galvoju, kaip ten reikia gėlytę paimti. Čia tipo taip, arti prilinkiai. Zaibys. Kaip Tarzanas, karoči. Gėlytės naujas. Sumerų Rose. Eik, tu kaifas, blėt, muzika, palmės, toksai, blėt, hebra, aš kaifą gaudau, aš grinai gaudau kaifą šitai zonai. Aš taip ją nenorėjau eiti, vien tik tai dėl to, nes aš žinau, kad čia bus pizdauskas, kokia įdomi zona. Jūs pažiūrėkit, kaip čia kūrėjai padarė, ežerai, kriokliai, džiunglės, kalnai tokie, blė, kaip achujienai. O, nežinau, kam šitas gėlytės kol kas, bet, nes palibom reiks. Tai, kuo daugiau atidarysiu teleportų, tuo lengviau bus po to. Taip, kur eventas? Kaip man sužinoti, kaip man nueiti iki evento? Mes čia dar pūlą tai gausim. Man atrodo. 5.
Kaip padaryti? Čia per kur? Per notices. During the event, complete the quest, the unappreciated carving, to invite the characters proud of Rebirth Colley. Bля, čia laikas yra 27. Čia šiandien 27, tai man reikia daryti, karočią. Jebats, hebra, man reikia daryti. Eina nafig. Šiandien yra 2 levelis jau. Tuo aš dar filtrus. Šiandien jau yra 2 levelis. Taip, toj sugrįšiu, negaliu vėl į tūliką spaudžia. Be right back. Niekur nepabėkit, hebra. Porą minučių. Ok, grįžau, galim valinti toliau. Nu, va. Prisiminiau vieną dalyką. Tai, kad mes eventus galim per kitą vietą pažiūrėti. O, per čia. Vo. Black Serpent King's Glory. Ой, блядь.
Čia boselis kažkoks, ne? Dendro kristalus duoda. Man reikia Archon questą padaryti. Kad aš žinočiau, kuris yra visai. Čia yra story questai, šitie kur personažų questai, ne? Čia dar interliudas, man turbūt reikia interliudą pereiti, va šitą va. Iš pradžių, blemba, kad būtų kažkas, kas perėjo. Archon quest, jo. Kas čia? We should prepare while we can. Čia dar kažkoks questas. Aš negaliu to pradėti, nes tipo, jeigu aš quick startinsiu tą eventą, pizdu, aš šitą vėliau galėsiu padaryti. Man reikia Archon questus daryti. Ne story, o čia yra story. Mes šiandien darėm story, va šitą reikia daryti. Jade Chamberį darysim. Listen, as long as you stick to your own path, it pas mane jo doesn't dar matter nėra. what Mother Nature throws at you. Pas mane jo dar netgi nėra, ta Jade Chamberį. Jisai turėtų būti šiaip. Van Ningguangas stovi. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Nieks nežino apie tokius. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. 3 itemus einam surinkt ir gausim atsakymą iš jos bet kokį. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction.
These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! Mes viską surinksim, короче, So по-любому. you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Parama will ask you about how to run a business! Then we'll never be short of Mora ever again! Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Nu, короче, reikia per laiką surinkti. Super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Kas ten šiandien? Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, where we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Ah, don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Čia šiandien buvo. Aš nežinau, kas čia per personažas, aš tiesiog žinau jo vardą ir viskas. Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. O, 100 metų šitų gėlyčių nerinkau. Apšiai 100 metų čia nebuvęs. Oh, no. No. Prie progos ir parinksiu. Anksčiau reikėdavo po 100 tokių surinkti kiekvieną savaitę. They're not here. Let's keep looking. Na, per galvą. Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Блять, jos galva ne per didelė, na. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't... No more excuses! I know
know you have money. I saw you. Доебались, чуваки. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we Master? are. Perhaps. Yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. Отведем, блядь. Гарден. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Are you all right? Shenhe. Shenha. Shenha? Taip jinai pasakė. Shenha. Shenhe? Shenha, yeah. My name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No. Apparently not. Блядь, kokia jinai subinė turi, jebat, nahui, subinė, siskos, blядь, kodėl, nu jie specialiai daro tokius charakterius, kad jos pirktų po to visi. Jebat, nah. Really? So, how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. Jo, jisai sakė tas čiuvakas, kad jinai nuėjo į vieną restoraną, užsisakė brangiausius patiekalus, padarė porą šitų kasnių ir po to nuėjo į kitą ir vėl ten užsisakė brangiausius dalykus ir tipo porą kasnių padarė, dabar tipo valgyt nori. What the fuck? She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Those are all medical herbs. Medicinal herbs? Medicinal. Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. Shenhe. There are 4 big medical meal. After all, you can't work on an empty stomach. Keistai. Jinai tipo valgo žoles? Do you think Shenhe might be an adeptus? Блять, rimtai gal jinai adeptusas? Seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work here. If she is an adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other adepti, though? Paimon's super curious. Gal ir jinai rimtai adeptus, nes 3 adeptai, 2 buvo nužudyti, 1 pabėgo, 3 yra Xiao. Let's take a moment to rest and plan our next Pfu, move. blėt, ne adeptai. Xiao yra šitas Gardinas, blėt, ten 5 buvo. Adeptai čia tie gandrai, kur saugo šitą Liyue. Blėt, kiek čia daug prisiminti reikia, pizdės. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription.
Ginseng, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go! Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. O, blėt, jinai rimtai adeptus. Ne adeptas bus, nes jinai sako, tipo, aš nežinau, ar aš čia pasiliksiu, tipo, gyvųjų pasaulyje. Tai jinai adeptas. Fuck. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Return to the mountains! That proves it! Paimon knew she was an adeptus! Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to, but having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Okay. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Sako, tipo, reikia nupist visus šitos, nužudyti visus šitos priešininkus ir mes liksime vieni, kurie galės surinkti šitos dalykus, vis kurių reikia. Blėt, vienas planas. Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. O, tas dendročiuvas. Baiju? What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? Ой, запахает jisai mus. No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of Plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the 7 Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But
the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Man jis atrodo toksai tipo kaip išdavikas, blėt. Kaip šitas, karočią, koks nors agentas, šnežnaja, karočią. Grinai kaip buvo, nežinau. Atrodo, kad kažkoksai šitas šnypas. Pats soseris toksai. Gerai, einam toliau. Sako, į trading guildą reikia nueiti, ten paklausti, jie žinos daugiau negu aš. Nu, tas šiuokas man pasakė. Trading guildas pas mus čia. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. Aik tu nahui, 500 milijonų moras. 500 million?! Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Kas per Sea Gazeris? Who? Oh, Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, you know, disrespectful with him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. Jinai pati žinojo tą Sea Gazerį. Adeptą tą. Nes jinai pati adeptas. There's something about this young lady that reminds me of... Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Xingqiu, thanks.
Поехали. Netgi iš čia matosi kaž sumerų. Pizdės, ten kažkokios platformos gigantiškos. Eina, nafig, kaip aš ten noriu nueiti. Aš ten buvau jau. Biški užsukęs. Kas čia per vietą? Let's see. Shincho said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. Oba. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? Nu, Selis atsirado arenas. I'll protect us. Какого хуя тут čia? А. Поехали. Čia dungeonas kažkoks. Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the cloud. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Nu, gal duos užšienę pažaist. Uff. Duoda užšienę pažaist. A, tu pažiūrėk, kokia jinai seksija. Eina nafig. Transfiguration! Ką jinai čia padaro, blėt? Bufas kažkoks tai. Take your true form! Spieras, ane? Jo. Офигенный. Aš noriu fotkę padaryti, reikia pažiūrėti kaip nuimti meniu Alt H, ten Alt G ar Ctrl G. Interfeisą galima kažkaip tai, blėt, pakeisti. Čia toks pleisas ahujenas, kad čia norisi pasifotkinti, kad aš negaliu, nes čia domeinas, tipo. Super pleisas, super, labai patinka. Ahujenas tiesiog. Ten mačiau kažkas yra. Čia grybai. Офигенnas pleisas. Klausimas kaip ir kur.
O, čia nematomas praėjimas. Ok. 3 praėjimai, ne? Einu tiesiai, who знает. Nukrysiu, nenukrysiu. Ar čia visur galima vaikščioti? Čia visur galima vaikščioti. Kietai, eik, tai savo fainai. Kai mes įmėjau papą, čia matosi ten kažkoks mepas dar. Офигенный. Obey. Man čia šito suspaudinėti reikia. Let's dance. Unleash. Obey. Nelabai suprantu, jinai tipo... Do your master's bidding. Fainai. Tipo skraida šitas vaiduoklis ir jį bašina visus. Įdomus charakteris. Ir gražus, žiauriai gražus charakteris. One of the best, aš sakyčiau. Pagal dizainą. Ant plaukų kažkoksai tai. Fainai atrodo. Ledinis jisai, ne? Čia ledo skaitosi. Jo, ledinis. It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Unleash! Obey! Ready? Steady. Tuoj. Pabandysim. Illusion shadow! Inazuma shines eternal! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. We need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Ну, блядь, доктор, поедеть, мам. Let the show begin. Shine down. Now you shall perish. Блядь, не спел, типа. Dawn, break forth! Inazuma shines eternal.
Pats silpniausias priešas atsistoja, blėt. Tas stipresnis buvo, nei šitas. Tipo, wow, blėt, stiprus priešas. Jeba. Čia tai geras. Čia tai geras questas, blėt, man patinka. Kaip lašelis šviežio oro, blėt. Tušnam dieną. Čia negalima stumti čia. Eik, tu savo kokią fainą vietą čia. Šio, jisai, karočią, užstatytas, daugiau jo dvygas negalima. A, čia dar vienas akmuo yra. Šitą negalima. Kampuose, o šitas dėžutė. Все. Dar viena platforma. Illusion shattered. Insolent. Manifest. Do your masters. Let the show begin. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shattered. Dawn, break forth. Shine down. Tu dar gyvas? Inazuma shines eternal. Ir atsidarė praėjimas. Wow. Tiesiog wow. A čia mes vaikščioti galim? A čia galim vaikščioti, žiūrėk. Palauk, bus dėžučių. Ne? A čia siena, praeit negali, ne? Galima. Jo, neleidžia toliau praeit. Nu, karočią reikia eiti ten, kur reikia eiti. Tiesiog wow, jebur, bleba. Toksai hujenas šitas questas. Gaila, fotkų čia negalima daryti. So is the Jade Chamber. O kaip mes jį, blėt, paimsim? Čia tas huidė, kur priverčia skraidyti Jade Chamberį. Akmuo, kuris aktyvuotas, jisai pakyla į oro.
Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe. You seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. Tai palauk. Shenhe turi masterį? Jinai pati kaip masteris atrodo kažkoksai tai. Bet čia adeptas. Adeptas turi masterį? Jo, teisingai, adeptas taigi turi masterį. Kiekvienas adeptas turi masterį. Fuck, aš pamiršau. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? Vat irgi man This klausimas. rock must weigh well over 1,000 pounds, surely. Kaip mes jį nugabensim iki? Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a Plaustrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. Paėmėt bent jų šiandien. Nu, tipo, jinai sako, aš nunešiu. What the fuck, tokį didelį akmenį? My safety. That's right. Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the Plaustrite. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able Pizda. to carry that huge rock all by herself? Jinai tiesiog pakėlė ir nuėjo. Protect our super strength much? We can't slow down yet. Pizdėzu, kaip? Kaip jinai tai padarė? Nesąmonė. Ble. A, всё, типа. Va, žiūrėk, atnešė akmenį. Čia, tipo, naują Jade Chamberį stato šitą vietą. A, jo, šitą vietą nauja lokacija, jos anksčiau nebuvo. Čia vertėtų, jo, čia nauja lokacija, šį miestelis naujas kažkoks. A, ne naujas. Čia prieplauka ir padarė tiltą tiesiog iki šitos vietos. Ir čia bus palibomų naujų dėžučių visokių. Tai aš net patikrinsiu. Dar questas atsirado man šalutinis. Ne, nėra dėžučių čia. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's gotta be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations. This item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Plaustrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of Plaustrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. Jisai šviečiasi netgi žaliai. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants.
If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua! Shenhua! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Tipo, visi meldėsi jai, tipo, o jinai, Rei, tipo, jai pohoj. Įdomus personažas. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold her head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not... Jinai ne adeptus? Shenhua? Are you alright? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. Įkalbėjo, kad jinai pamiegotų. Illusion shattered. Okei, mums čia kažkur į viršų dabar pizdavać. Ten dar questas kažkoks papildomas. Nu, man iki sumerų, kaip rakam, ta kita, aš matau čia nais. Čia tipo hotelis, šitą chatą. Tipo, čia 2 kambarių hatelė, blėt, kažkokia. Ai, nu čia, nu jo, čia daugiau yra. Aš galvoju, vienas chata. Čia daugiau namų yra, okei. 3 namai. Hi there! Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. Hey! Isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Čia gal jos masteris? Let's go and say hi. Ką čia Cloud Retaineris daro? What the fuck? O tai kur jisai? Tipo atskrydo, bet neatskrydo. Tai va. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far so good, yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree.
Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Jinai gal ne Adeptus, blėt? Visi galvoja, kad jinai Adeptus. Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Shenhe is human? Oh my god, what the fuck? Oh, right. Wait, what? What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Čivo, Cloud Retaineris pajautė dievo šitą galę, tipo, ir jisai sustojo pažiūrėti ir rado ten keivį mergaitę šitą, tai čia, tipo, reincarnationas dievo? Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. Čia mergaitė tą laikė ginklą, dagerį prieš dievo reinkarnaciją. Tai čia ne jinai dievas buvo. Ten jie užpuolė dievo reinkarnaciją. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm, did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, Пиздец. if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. Tai jinai turėjo gabumų išmokti adeptų arto ir visiems patiko karočiai ir visi adeptai, va šitie paukščiai. Yra dahuja šitų paukščių. Paukščiai, gandrai, ten, blėt, elniai ir taip toliau, dvasios, kurios saugo lyvę. Adeptai šitie, ne? Ir jie visi mokė ją šitų artų. Va kodėl jinai tokia stipri. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity.
Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. Red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. Tai jinai, karočią, labai jos instinktai priverčia žudyti viską, kas aplinkui. Ir ją, karočią, užsuko į šitos raudonus virvės raudonas. Ir tos raudonos virvės tą instinktą nuėmė, tipo, ale. Tipo, nužudyti kitus, tipo, žudyti, karočią, toksai hunia. Ane, tos instinktus nuėmė, bet kartu su tais instinktais nuėmė dar ir ten jos jausmus kažkokius, tai, tipo, kaip žmogaus. Ane, ir jinai tokia užtat atrodo kaip huiznait kas. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Nu jasna, jisai atskrido pažiūrėti. Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. It's good to be back. Čia dar questas, pizdės kiek questų. Taip, ką man daryti reikia toliau? Nuo 8 iki 12 laiko prasukti. Tai jinai ne adeptus Shenhe. Jinai yra žmogus, kuris augo tarp adeptą. Įdomiai. Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative. Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an Adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an Adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real Adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an Adeptus or a human isn't the important thing.
first and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, sunset vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. Все, хебранты, сейчас стрима. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Okei. Viskas, pakalbėjom apie viską, nieks nežiūri, все, streamuką reikia užbaiginėti. Užbaiginėti po biškį ir viskas bus gerai. Все, хебранtai, su jumis buvo Pizgaimaus ir aš, Robertas, iki kitų streamų. Bye bye.